Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangangana fitu aso le vai aso. Fa pefe ona mato pe pese le nuese Jerusalem mai a fa ngalo oia te au ia ngalo lava ilo ulima tamatau a fa yo te le maratua oe ia pipi ia elo laulo faiva ilo ngutu
pe ale fasili Jerusalem ba I mea oma o te fia iai. Vi ia oelo mātua tua ole nei lava fo'i tai housing singi wa mātu pese I ovi inga malanga ina lau mano malo a ua mātu au lia fo'i le nei asa fau ona o lau alofa. Mua I le nei tai hao o na mātou le fale ma le loto fia iau lotoa. Alangaina le siri ese o oelo mātou tua o mātou wifu fo'i o luma ma mātou tau lo siri ese. Mātou whape atu pa ia lava oe le atua o au. Le atua siri ese oe, le atua matautia oe, o le atua mamalu o le atua mamana I fo uma I ante oe o mena e whaia. Le ai lava se tasi e tusama oe, o lo walofa, o lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātua tua. Tu mau lava I le liliu o na nafi o le sotai au, e o lava ngata anga o mea o malava. Tupu lava oe o tupu e soifua mai le wavau e o lava I ne wha wavau. O le atua oe la eile vi inga lo malu, o le atua oe pulpulu le mātangu fi. Ta maa whaaftai lau mea lofa o le ola fau o mātua maua, le nei tahi hao, whaaftai lau o lofa o le foiwa, e whaapopol ni asa fau le whaitawino aso le soifua le tunu mona mātua wola, mātua o liel ni as tofi o luas futolu I aso Januari o le mātua folaunga. O nei tu sanga mea umawa e whaia mo I mātua lo mātua tua, lau pule lea. Ia ole folaunga nei aso, o ai ea mātua te malu ai, ua nao o lava. O ai mātou te manu I hai, ua nao o lava, o mātou tu inatu o ao ta māwha mone, tau tai mai, ele malanga a whai nei. Ia, awale tia whaiva, o le awhia ngai ma le atinuu, ile nei asa fau e a mai, mātou talo pēma mantua le atinu pele sa mo, le atinu e whaavai I ante oe, whaamuria le atinuu I ona te tai, le whionga le amaro le malo, marana masiofo, sui o le fono, sui tu fia, whapena fo I le whionga ta matai pare mia ma le whainga malo. Na ia mātu a inga, mana ia mātu tangata umai Samoa, whapena fo I le lala ma le pāpā awai, o le atinu iso se tafora neke lope. Whasa fua I eilo o lofa ma whamunianga lo mātu tua, whamunia le nea tunu o New Zealand, lo mātu nofo māma wai, whapena tunu umalava, o le nei lalolangi, mana tua le mātu talo nei tai hao, nei a inga foi, ia uftia lau Paul Julio whaanono angara nei teima le tausanga ua mātu iai, o le malanga le whaatua au ia le maliu po le oti ua motu si ai mawhatanga ma whana manai a inga, wō mai masani. Lau file mōmolo ngā wha maise wha mawhana whanai nai la tau, e le whauna ngalo le mātu te talo, ia le tapo inga ma le whaafonga mai nei a mātu mātua, tu asen sino le tunu I malo mōta malawam, so sino whanga tau sia I la tau, whaatasi mai le tau tua rwere sa mōra nei tai hao, te tōrua ine la tau le mawhana whana lo walofa, maua e pēra la tau se fua lau le tino, se te siri le nganga. O mea umo la whana mātu whaira nea so fau e mailo mātu o tua, le whataro roa I o le tunu ma le tangata malana whai, ia whaia lava ina ia fo ili vi inga I te oe, ta mā, whamudia mai le tau tua, a le Radio Samoa ni haswa. Toa o mātu o le mātu wala au, I nei mea malava, e ala sua whamana malo Yesu Kiriso, lo mātu o li mara mātu whaawala. Amen. Oh,
taue ale li ole vi inga le tua langina la fai pese al kolisi fa fai au I piula tau tua mo Radio Samoa for lima iwa tolu amo o tatonu ia le tulai ono. In this update, inflation is expected to remain steady, but there are some risks on the horizon. Stats NZ says the inflation rate for the year to December was 2.2 from September. NZIER senior economist Ting Huang says more OCR cuts are expected and inflation is likely to stay around 2% for most of the year. She says there are challenges emerging. From the recent depreciation of the New Zealand dollar, given that it may increase the price of imported goods. The next OCR announcement is due on the 19th of February. Meanwhile, the Prime Minister's laying the foundations for the year ahead as he promises to focus on economic growth. National leader Christopher Luxon is addressing supporters in the annual State of the Nation speech today in Auckland. And today's annual caucus retreat is set to kick the political year into gear for Labour, bringing a new focus to its strategy in opposition. MPs are meeting in Palmerston North this morning, buoyed from a poll result last week that saw Labour leapfrog National. Prince Harry has claimed a monumental victory over Rupert Murdoch's UK newspaper group after the publisher settled his lawsuit, admitting unlawful actions at its Sun tabloid for the first time and paying substantial damages. The Duke of Sussex had been suing News Group newspapers at the High Court in London. He alleged the papers had illegally obtained private information about him from 1996 until 2011. It suggested the damages involve an 8-figure sum. Environmental group Project Jonah will be checking the Tasman district's Golden Bay this morning after they helped refloat 10 stranded whales yesterday. Volunteers spent the day helping the creatures before announcing they were seen swimming in deep waters last night. The group has asked people to keep an eye on the local area and report any concerns to them or DOC. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Auckland FC have rescued a point in the 10th minute of added time for a 2-2 away A-League draw against leaders Adelaide United. Adelaide went ahead 2-1 in the 95th minute before AFC sub Logan Rogerson headed home in the death throes of added time for a competition point. About to move into the 100th minute of this match. Francis de Vries. Paulson's forward. In it comes. There goes. They've scored. Defending men's champion Yannick Sinner has squashed the charge of local hope Alex de Minaur in the Australian Open quarter-finals, and the return of Black Caps bowler Matt Henry has sparked the Canterbury Kings to an 11-run win over the Wellington Firebirds in their T20 Super Smash at the Basin Reserve. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Bon fatalo fai le nei tae au fau le swafa ma malholo tanto sa mola wa tino pele le pa ia ma malo lo fa fonga anga malo la vola sui fu ma wi ofa malo foi le tino le folau. Apa mua le tua nei tai au wa lona lava lofa wa tātou o lia nei yaso o le aso fau o le aso whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai patia le angare lei o le tātou tupu siri le langi o le fo moni mai lo tu si fu mo le mantu malosi ia wa tātou fisila whaia i lumo le nua o tua le nua ma nu foi ai le o mala e le nei tai au fo ila i le vi inga i ateia ia mai atau tailo tātou tua le folau o le nei foi aso fau tātou folau le laulo na lofa o tātou iai le nei foi as tofi o lua se fulu ma le toru ia so Januari o tātou folau ma le lua afe lua se fulu ma le lima o se mai lofa afonga le porka la me maru le tai au ana Radio Samoa se fulima Eva Toru Amo na tātou va lua fa pena fo insinia on Facebook ma le YouTube ma Radio Samoa se o tasi batea ma le fia o pesta LJ lo sio ma to ona nei tawai meni tātou ina e se pa ia le tula iwa i le tai o nei ma lolo se fua ma no good morning tar.
Good morning, lo sunga la o tawai ma lo fo il tawata ile nei tai au fo vi ele tua. Nei fo i wata iai I le fatafito le nei fo I vai aso. Ia sa mo le tunu pele ma lo lava le soi fo manuia. Ala fai mai e whanunga le lei o le nei fo I astofi. So le asa ori wa whakawhiki fo I riri vai aso ori. Ka se vai aso ngā manga I ori vai aso. Ia ma se fo nei tai au fo. Se mai asa nui tau mo tantou nei tai au. Whamon. Awana e tau talatu se upuleanga I o tau ngutu. Ai tau lava o le upulelei e atia e ai. Ina ia mawai fo I le alofa tu noa e I la tau o e whaalongolongo ai. Let everything you say be good and helpful. Samoa, manu ia tele le ne yaso. For fiva bosse
Fato fale lalo langi le na fa ko fa lo yai fa ko fa yai wanga le lalo langi o bengi ngefu wa bengu ngumi le tato te yai fa ko fa no yai ai fa Yesu ma wo ma tato wo ngi aso fo e manga ya nga Naya. e mana ia na e le Yesu e nofa e le Yesu e fa maoni e le Yesu e tadi mai tato manao ia wala ia ia mangisi me and all of the above Ioi. Sa olele. Mai minuto musica se fai flo fa fia le tunu nei tai hau ia fa mala se au fo ile lo situ te manga ruenga o nei fo ia stofi o tato yai au ringa lo to watch the fitu le tau nei fa mo mai so taimi mo tato proclame areto ola o le tato maru o tai hau fa nganga fo na mai pasta la fa le copa today in history tato ba vai pone mena tupu le so rosu tolo ia worry telo to sanga ba le tai na fitu ile tau nei fa po tan fo ile ngal prochani pe tato fitu ni sina tato proclame o le tula mo bua o le proclame maru o le tai hau tato li potia ba tamu ngona wala nei fo i tai hau fo Pasalo fatu ia tavale umaile nei taimi o le tai au lo so longa le lei mafile mulunga o le ala tele ile nei fo taimi se evanga na lava si vaenga i titi le nai Forest Hill on the North Shore paule na le vaenga o lo mai tawatu lunga fo i le tatou li poti mai le waka kotahi ia paua na o si vaenga le na ua amata ona feo lolo ane i le taimi le nei o le tai au nisi o vaenga uma lava fo i le ala tele ia o le na o lo so longa le lei file mu le o yai se fa lave lave tau tavale manuia le wa ia la tino ule nei fo tai au fai nga malanga i lunga le ala nisi fo i wanga i mau te malao mai anga luenga malo lava le fa malo lo sile nei tai au malo le tai au lo Radio Samoa ina o se fulu tasi minute te ali tulai ono Radio Samoa Taslima Iwatomi Ama Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. O le vai ngamata i le tala o le tau nei fo i tai au fau tama ki makaurau au kilani no whanga whaasala launga a le Radio Samoa se furuiwa o le manu o le ere nei taimi o le tai au wingo le tau le so o le whaasolo ina awa i ni so taimi whaasolo fo ina langi le nei le aso a toa. Lua se fun mar whaara mau runga na nai whainao i eile bedela o le ea mo tātou le nei tofi se fun manu i lona mawalalo au lia tai au te tusa le lei au le tau nei ma tai au tu se wha maunga na mai tau au awalang le lei fo le tau le aswa tai au lua se fun mar lima mau runga le bedela le ea mo tātou i au kilani i le aswa tai au pe a au lia o le vainga yon tuatu ma bai atu la whaasona na awaoa o timo ni sa vainga au kilani le asto nai whapena whamana sa asonga fuar vaso fo Auckland Anniversary langi le leile kau awoi kwa manga ia Pasolo toi mana so lua, mana so lulu, e langi le foi, o whamabonga o manala mai tau tuna mai, ele nei foi taimi ole tai au. Talo le tau Radio Samoa, whanonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe, ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz, pe wala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa, pala au loa le Pacific Finance Limited, ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Se folu mo le tonu le wajadi nei le tu lai ono, e whakasā le mata a paula, se mai se te tala whawhiwhaka Radio Samoa nei fo i tai au fau, le tunu a ngai tūta mga ruenga o tai au fau, maria whaimara nei aso, para pesere ngō.
silua tolu fa. Hei awe se fulu mana fitu le mo te ale tulai ono hana fa fonga le porkalame malu le tai au. Ale radio Samoa Sfulima Eva tolu amo awinatu ati o fa longa ale eveni. Vai se la e le mai le eveni I la to fa lole le mama le mala lele I fa le olo o I le fa le olo ma ngeli. Fanga di. Nga ko fa popo si au le ya o pe ma tau so alo mana ia ma se la e mana ia mai le eveni. Fa talo fa pa angal tara pakalame o fa talo fa fa mai lunga on Facebook ma YouTube or the Samoa and 18 but tai au ma lo la fa tai fa tasi mai se ko wala popo so le kai au. Ya ma ia ska ka fie vengo na la poso yes I mean a lot to nunga fresh air in the morning ma ia le amatanga le so fo le malu ya pi fie ke le ko kilo ka ko yo it's a ya le na faise pese mana ia mo Yesu le nei tai au a makai ka ko kai au fo I ke vo a makai lo se ke kai au ya na kwan ngia so a ko nga o sa ke an me ya ai faise pese mana ia vi ai le tu nei tai au fo a makai ka ko kai au sa le sauninga fa bitoa ina o mai le fa tu tonga al president fo America Donald Trump le aso na nafi o le alau te vavai atu e makua I le ngofo le leile press king e malonga and the first lady I le launga mana I alfai au o le manga I le launga alfai au na fa manatu president fo vai fa mon mole ia mana ia nei lato fo le ia te lopo o lato fo nei o le alka o le baenga le baenga lo transgender transgender yes o le upa protani le na ia mangisi fo I o mata upu e fa ale o ngofo le leil press king malang kule magive ka ia le tulanga fo le mali fo le mai tawatu ai ona o le sauninga lotu ia pe o lava fo I sauninga lotu a mata fa pa ia ina ia mai se fo o le tau mafai ai fo ina ia tatalo mo le malo ato po le tunu ato ai mai se o le tula mai o le fainga malo pe ta ia ne fo linga mai o le nga target lava le fai lotu ia le plestene fo ia le sunga ya Trump I tula fono e lua po policies e lua le ua faa ma nino lava I le aso na faa pena ona faa ulu fale I fo ilana no fo inga le nga sa ingi ai le tatou policies na e lua mua o ila tau ia lea e le vaenga fo ilea same sex ia po ila tau ia e ta ua le ngana fo ilea o le au lesbians o gay o ila tau umana ia o le isi vaenga o lato fo ia wa fai o lato ta otonga ina ia suia o lato I tu ainga mai le tama I le teine ia po le teine fo I le tama o tulana o le ana fa mauti noa mai I le vaenga fo o le ale to Italia America pa wala me o le wa fa mautu mai ele plesene nga o le lua lava I tu ainga tangata which is contradicts male ngau mai fo I lato ia o le religion so there's two things o le olo mai o iwa tu nei I le taimile nei le mai ai fo le nei sauninga mua it's religion lona lua politics o le wa alu fa akasi ko kongu I but o le ngaluenga tātou tangata lau tele. A wai le sisi o tātou e mawhai o na o atu. O pawale mea o te whaftaia. O lo o mawhai pea o na o atu. Ia le leo. Po le fofonga lava foi o le tai o le sauninga a wai moni lava o fainga malo e tatau lava o na tu malo si tatou o e tal tonu ma fatua tua ile tua ina ia utangia o le menga o wakai wa fa manatu le fai lotu ya Trump mana tua le na e fai mai na to e lave ina mai o le tua ina ia fai o e ma se tase faola so ia e alofa utangia so it's ele fai ngofia foi la tu la mai o le Palestine foi la tau ia po ole a fa pe fe ona fa tau no la le nei fo fuanga ata vai on sile fiele tunu o vaenga mua ia na promise le president fo nga kula mai o vaenga o mai e matua I le talia I lana tei ia matua fo len tala no nafi na fa manina president na lua tanga tan fa ile tua it's male and female so a fualanga ile fa manatu ale fa fa fo isa ave mori le fe au fale nganga mo le president fo ia amanga yang langa o le tuelo foi kanga ka uma ma le sila vaenga o le au te lota sila vaenga esele o le matua e tau fai al president e ave se matono America o tangata foi
na whananau tono Amerika. Ai le no fo maua lato mātua i tono le tono. O te loa la i le tatonunga Trump lato. E leo tangata nu o Amerika. Ia, o ngai vai ngang whamanga kone whaiwhi au le Press King for Amerika. Ka lo whai le Press King. Ia le lei, kuaku yo o kafa. O e malo. Ia le ngau abaku se au whale nganga mo le President o Amerika. Hi, Ango. Manuela tula mai. Ele fai ngofi? Ele fai ngofi. Ia manjo foi a fai al juju la fai ngal benga le tua la to. Fai ala to e tu se male mala wina foi mta pena sa te pena yai e ai ko ku yo kafa Uncle Trump. Ia fai lo fu fang foi wala nga e a tu wal fesa. Ia ko kusa umaka ko fai le tua. Ia pa ka kikilo fa al lang nei melo tu puai. Ya, okay, Lord kasile ma henga na tupu fo New Zealand wo le mantua le wa ngalo kia ngo kango suat. Ole fa na wo tanga te tono le tunu. Ai le no fo mawa yo na matua. E makua ya ve esia long identity o yo tanga ta. Ole e te tau ona o tanga ta citizen tonu. Ole mena fa na wai. Ai ona la ole le no fo mau pe o na matua. Ia ole ma fa e ma ave senai. Ia lana ia te tau. O ia ngafanga ukongo le ku. Sa ole le savai. E e foi nei inga mana I fa awo foi na taman na le wo taman tua nei. Na ia nei tulanga fa pena o nga ole nga mai ngi usila. Ia no mai lo le wo fana na fa pela mala manatu. Ai ole amanui ai le tamai titi le ia ole amawa ai longa ia ngo fuma ia e umangi. Ele ai ele no fuma leanga ele ono fuma matu. Asa le ia le tato se mai I Australia fa talo fa pa esele ala popo Australia so le malo se fo maria ele nei tai au pa nga o maltara pa kalame se mai nga Australia o le maua o tangata le fa ngaluenga unemployment rate I tonu o Australia o fornga mai o fa pasene e o fa CTA lu mai ate se mal tau sanga lena ma vai atu nei o le numero lena o le o uai ia le unemployment no longo inga le o le ai o ninga luenga ai o ila tau fo ia e le o mafai o na maua ngaluenga I le fesili la wa manatua o le nei lava fo I vai tau e pei o le tanga tasi lava ka ko e to tele nisi o fai malanga atu I Australia ona o tulanga inga luenga ia tau lava la ia I le tilo ia I le taimile nei fa pe o lai kele le unemployment e ka kaulango kilo pe ai se le ale tu wala I ona tele unemployment o le se vaenga o le te tau mai tau atu o skills ia mana tuala e inga luenga mo mi ai ia skills I to tonu au se kalia e le o mafai ona maua uma tangata lau tele o le tu lale na o le o tula I mai ele tulanga lea o le so atele ia wai mafai anko akele ka mafai ako sa ili ma watu ngaluenga le ai afa pea e le o anga va atonu ia o le mo mia o le tulanga le na o le o yai so e mafai la ile unemployment lea o ngasi iki ela le kokong wa mana tua a taule ingis ia wa si tia la le songi ile taimile so o le lava la le o le tulanga le ala le na ai o le tulang fo le motato ia ta wala motato ia whatever na fo le amalanga atu Australia o le manga ia fo le fai o la ka research I nei ai le imasi I kamalota ainga ina ia mauking ole le ela luakua in lo malanga luenga atavai io ina ia au ina I pa le tato ke fa peka ko lang moang lang me makamanga ia mele vaol vaenga la le ia ka ke le o ele o sila fia mai lo fo I mato po fa fenga fui le va o si vaenga la Lo se forma ono lo cha ne le chula e ono le proclama me manual time radio sama solima I tola mo la tato baba update la tamayo la to mali liu ile fa blavlen to my Turkey ile ngata le o ke sile na liki my over Bergen head in North Shore da mai fa fianga mai asilia utai. Good morning. Morena. Fio, essa, sou
A whai alo sa ili se a o ngā a matsa molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea ai le whānau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whaafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani ni sila. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana o e maua se lumana i manui o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Lua se folo ma le valu minu tolo tolo ta le ole tola fitu le whafonga le pokala me malu le tai. Arwede Samas foli mai va tolo amo winati a te o whanalonga le e veni. Whatalofa nisi o paanga le tara pokala me whain whatasi mai le nei fo i taimi o le tai hao. Malo lava le sifua manuia. Vai asmo muli nei o malolonga nei whanau. Ia mai tuanga fo la onga talo mai le fa unga natu sanga lo winga ba so fo ia maka fo nga pa o ka mai la ko ia le usu inga e la to wa onga le to sanga so le fa natu mo ta to matua ia ta pena mai mangule la varkai ia ta pena le nei fa na mo le to fo ia onga na fo ia ba so fo lo mana i pe aulia le lo fo maranga le le tara matai le ia pe o te baba atu features fo no le update la ta mai la to mari liu le fa la ven to be turkey le sa tara no por kala mena fia Io e tawai sulanga le nao iai, features fulma leono, a o le fase fulu lima, o le features fulma leono lea, na paule na o ilato ua mawhai o na identify, po la ua mawhai o na mauti noa fo ila lea, ia ilato ma o lato suafa, ma o lato ainga lala, ua moli tino maali liu fo i o nai tangata i o lato ainga, o leisi vaenga, i o laolo o tau mawhai pea ina ia sa ilia, po ai tonu ilato, a o le tulanga whaanoa noa lava le nao iai, limas fulma tasi fo ila nisi o ilato ulai o lo o manunua, i o le tulanga fo ila le kau mawhai fo i Feosofi mai fa amalama matau mawhai sa ili lava noa nei whasoina wau ke whai aku ta vai se fulu lua fo ngā whale o hotel ai kupule ko ngā whaala velave whapenge ia ele ai angi kau mawhai fo ile le kau ka mo e mai la pauale me o le su o le awala e sao mai e whafo sao le o le vaenga len tupoile whaamalewe le mo le sifira tino is a very popular ski resort i tono le o le tui mātui sisi fo o Turkey o le foi tupu a malolona i whanau ia o ngatalo sia
tau sia le o afia nei fa nau I le tulango la tau le o mari liu al tala la tamai na fitu se fut mone ona la tau o le o mari liu ai pe ona tau wa ta sal nei tai o to telo ni la tau sa tau fai a fo yo so fa fo fa malama fo le mani mesa ia ai pe tai wa vele ma awala wa o mai fo o la tau wa so fu no ma wani so li poti le tai o lo ta fi le pule o le vaenga lea a manisio o le lau whainga wenga I o te le lopo le ale mafuanga o te lola su e leo leo po le a tonu mafuanga na le tupu le ia le fo ia whaano lawe tele tono turkey ia fitu sumare ono na tau maali liu wha maria maile ni fai tai a e nis whamtalanga la tamai le vaenga la whai whaintu ina atu le pokalame a wana silifio le atano e le nei fai tai a fau a tatolo ala lai North Shore Birkenhead o te loi ele vaenga le na likiere kesi a te lopo a fie nisi ia ai nai vaenga fo ie ngai me o mai ke ia ko kupu ko kire lo ma fo wina e ona tupu ia fa mo lo manu ia mai sa ngare mu na tu la la tala tala bai ngan tupu mai tu langa na fia io e vai pe ma le 5 minute te ala fal tolu ni nana longo ina fo ila fu bu ia ma fa pena ona awa ia tu mai la to la ia e ngafa ma le va inga o le kesi wa le o mai tau atu o le liki o kesi ia e lunga fo I malalo o le awala le na mafuai ai le vale na o Puke Road Pupuke Road and Onera Road ina I le fa tu atu le na stasio vainga o Birkenhead Ave so o le tulanga fo ile sa ia na awai atu la le au vaenga le na e ngafa tonu ma le vaenga le o le vai o kesi po le atonu le vaenga ua lai o na liki ia sa ia fo I ma le fui mu whaftaila e te ane le tu lai whato se fulu le 5 ananafi ia ua mawhai ona to e te tala lea fo I vaenga o le awala tele ia mawhai ona to e whaonga ina o la ua mautinoa le saunga le mu ai e te au ia ina ua o whaitau sa vai o whapea sole se vai ia kuia le awala kele o le ka ko ke fefeo ia ngei lunga lo na winga ta ua ia tatou mataala ia wa ia tai me inga I whailo ilo fo inga le vave ai lunga le awala kele ala ka ko ke whaimalanga ia mauti no le take notice ia tilo ia I whai kaupo le ale mea lawa tula I mai ina ia awa ne ia se o tatou e whai ne ni whaalave lave ia mai se o tai mi whaafua se I whapene ia tala noa nga e whaalave lave a Natasha ele le fo e whafango mo tatou fo ine le atunu e le tala na o whaitau ia e le alo tala vau Samoa Matthew tui maulunga o le vaenga lan tupu I Rotorua I le thermal pool fo le Rotorua vevela e le whanau laven tupu le tausanga te atu nei ai wa oma suenga le corona e ma wai fo e iei vaenga e le iusta ia e Matthew tui maulunga ia manisio na tau na laiona tupu whaamlape so ole le sona ta ua fo le mo tatou a me se ano whanga I e tau ona pui mai e whai te tangata pe ai iau sta e tu la fono o lo tu sia o iei lava lau papa a si la fia le council o vaenga I e tau na whautauta leia le maratino e lava warning se tuina mai ia ai lau whai tau le report le corona le whata whamatu mai le son lafi ile mafuanga tonu na la ina uma fo ile soifua le fo ia no samo ia ole leusta ia io tu la fono ia mal meani o fa ngai ngo o ava malosi ma fo la a final soifua ia ole vevela pe ma le valu suli ma le iva suli ma tikiri le vevela no o ele pula ia a fa pe foi la le o tato e fa suava ma ye ni se tulanga fa pe na le fa ngaina o fala au o sulanga la na ele ma fa ele ma fa o nga sanga tonu ia feelinga e faia po le saunga le mu ia pe le saunga le mu ia au tulang fa no la na ma na ia fa na tolo sunga la o le tai au ia walanga e to te le tanto e fai ma si fo le ta fa o le tasile manga ma nei o New Zealand o Rotorua a me sana manga le thermal pool ai o fa fango fo le male sona ta wolo o mai pa mone usta ia le lei ia warnings ia po lapta inga lo tu mai langa te tawa na saunga le muta to a masia ko ngol banga le vela kele ia le vanga Rotorua pe o na on tanto ta fa ai na na fa masia tu lenga ngol le tua e nai matu fo ai inga wo mai masani o sunga Matthew tu mo lunga ole na mawal tanto li poti tu sa tanto po kalame tu se li poti Radio New Zealand la son lafi o li poti na le corona tu na mai ia ole le usta ia o lapta inga na manino le tu si tonu o gate ale o fale ton ia male fa ngai no la amal mino o fala fa sa ina ma le ava manos ia ole ba tonu le ma fa i filinga tau na fine ia o tu poile fa le tonu foi
le fo ia lo Samoa so fo tuanga mo tatou o le ala ko ke vai kai mo ma fa na to New Zealand te le tatou e fi ka fa ko Rotorua o le ia mo so se me ala vai fa ta fa ia tatou mo so nai fa na o le na ko vas mo buli ne wa o po fe la ta fa e fa mo mo ne usta ia la ta inga uma a me la fo ia mata fa no ma fo il fa no la ventu mai pi ha il fa ungo na va yaso ma mai atu ia ono leusta ia lava o lapta inga no tu ina mai I ba nga ia mo saunga de mo tato o leuska ia sidi e nga ole mambe po ia le na ya le so manatu batu nei ba nga na fai fo fa manatu mo tato o sami po fela ba nga ia fa mon mon usta ia nei lapta inga no ia ya wala versaunga de mo tato to job order de Samoa Folima e tolo amo ina wato lua se furu minuto lo tor talo le tu live fitu mai fa fianga marcolisio vai maunga so ma se tato di poti mai na wala ona batu ai le on tato ma lo taia fa nganga a retro la mai pasta la fa la copa poka la be ba non taia de Samoa Folima e tolo amo
Talofa Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela Mountain View and Morningside on State Highways full maleono lo mai tawatu le taimile nei o le na ua mata lava foi ona le mu ona o le na ua feololo le pisi o latou ia maleanga ia tu lava le na Western Springs off-ramp le taimile nei northbound mai tawatu ia o tulanga foi le na o lo o iai tatou I lunga o vaenga na o le ala tele karanga hape road I le vaenga le na Crafton o le o mai tawatu heavily congested le taimile nei o lo na winga faisi pisi o tātou I le nā fo I vaenga o le ala tele. Northbound, mai I nai Grafton anga I atu lai karanga hape ia o le tūlanga fo le nā o lo iai, ma whai ei fo isi pisi I le anga I atu I Park Road. Penrose o lo mai tawatu le taimi nei southbound, o lo whai lava fo isi pisi o tātou I le anga I atu fo le nā lata atu Sims Road, ia e mai se lava fo I o le anga I atu I lunga o tātou State Highway 1 connections. Northbound, o lo so longa le lei I le taimi le nei o le tai au pauna nei vaenga o le na wa mata o na pisi mai foi au nisi o vaenga umala tele o lo so longa le lei pe mo tato afta vale I le nei taimi o le tai malo le tai Radio Samoa to se fulu 5 minuto na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou atino mai le tātou porkalame o le areto le ola I le nei fo yaso maanlord soifua manuia mea le lofa maleanga le lei o le tua. O le lua Samuel Weiva a o le fai upu mua e whapea. Ua fesilita mita pe iai ea se tasi ua toe o le aingo saulo ina ia o walofa ia te ia ona o Iona tana. A le upu mo o le aso nei mana I te le whapea e le ngalo le alofa. Fai mai le tasi tangata e mawhai o na ngalo mea umalava. Ngalo ti ngā, ngalo le whaalumaina, ngalo mea. Ai o le mele o le alofa, e le mawhai o na matineia le alofa. E le ngalo le alofa. Ai lulu nei la le alofa I se tasi. Ai maise se tangata mawhatia o lo o desperate mga lala I se fisosoani. Ai fisosoani ia te ia I taimi whaingata. Keiloa, e le mawhai o na whaangalo e le natangata le alofa. Ili tala len fai tau ina nei o mana I o le tala. O le fesilia ta vita ina wo o ta vita I le tūlanga whae a ina o lana nofoa inga whai o ia matupu. Na mana tua e ta vita le alofa o lana wo o Iona tana ia teia. Lea lana fesilia mkua umawai saulo, woti saulo, woti Iona tana, whioti la ingo saulo. Ua soro ai mai ta vita malona a inga whai matupu. Ai na fesilia ta vita ili fesilia whai mai. E ai e se tasi o le au a ingo saulo o ola geimingi. O ke manga o lava ianga le lei iai, ona o le mea Iona tana na whai ia tea. Mangko Iona tana whai geiminga tau ma whai saulo e whasi o tita vita. Ai o Iona tana le tali o saulo o le wō ta vita nga kangola vea I ta vita. Ma wha asola ta vita mai le no fuanga mai tutonu le lotoa na tau ma whai saulo e whasi oti. Lea i pese foi lea I lau I loa whapea. Mawa e ngata vita mai Iona tana. Le loto ua nuti momo ia ona o le alofa. O le alofa I le wālu whainga wole. Ina ua tupula ta vita. E le I whaangalo ina ta vita. Le alofa na lulu e Iona tana. Le langa fisiri e mai. E ai se siora aingo saulo oro. Ai oso mai le sita ngata whai mai. O whaalonga I le akali o Iona tana. Aol ka mekiki, e pipiri ka mekiki. Mai ka, oil ka mekiki. E whai mai tala a tangata. O mefi po seta le ingor tamititi. O le pipiri. Ia turi lo ta vita o una su e mai. E mai ka mekiki. E sa awa, o le pipiri skama. O matua sama o le e pipiri. Ia kiro lan me ta vita na whai.
ua tango tavita ua toe foa'i uma fanua sa ia Saulo foa'i mo Mephiposeta fai mana au na tausi Mephiposeta ko ye marisi mem ka uking fai tavita ko tango tavita ua faatanga ia Mephiposeta e ai i lunga o le lau ai po le lau le tupu i aso uma olona olanga olangi privilege po ngi ava nole lei na mau e Mephiposeta e le onga Mephiposeta ai onga o le alofa na manatua e tavita na faia e lona tama le o Mephiposeta ia te ia so le songa le leila ngai mo oe e le ingalo ia tavita le alofa na luluina e Jonatana ale upu e talang o fa no mo tolu e fa mtala so o fela e lona e siona nana ma ya so ai o la titi lona nana la titi na maliulo na tinaile tai matua ia o la titi au na tausanga ona tausi lole ia e le uso lona tina al fa mtala so o lo matua le melia ke le ke mi ngalo lo matua nga fa makala so o tala le ai lo ma fa aton o lona manatua inga pea o le alofa o lona antile po le uso le o lona tina wa fa maitala matua matua siona antina na kausia ia o le alofa ia tia e sidi aku le alofa o longa antilia ia tia ngai lo longa alofa ilan fanau le la o taimi umolo na olanga e tango afa matala le alofa o lona antile ia tia i lo ma fo e fa pena fo i a fa ngi ke lulu le alofa i tangata fo ia mafatia le se fa moi tai pe fo la o le nana le o matu ainga na maliulo na tina a fa pe ke ngale leita mai ti fa pena e makua pe umalo wola e le mawhai o na ngalo le alofa sa e luluina. O le nei la upu mo oe. Lulu nei le alofa awa o le fatu le nā e tuputele maola pea i loto o tangata. Whai maritala tu speia o le alofa o le afi e le matineia. E pe uma isi afi a o le alofa e fiuka ngake ka pe e manatua pea e tangata i o latu loto. Le maritala tu speia tu sfela Ioane o le tua o le alofa lava ia. E le whai mai o le langona i o le tua mai o le tua o le alofa lava ia. O e alolofa e whaali fo i latou le tua i o latou o langa. O le upu mo oe lulu le alofa a wai le ngalo le alofa. Le tua whawhetai le alofa na whaatino i Yesu mo i mātou i moni lava e le ngalo le alofa. Whapei fo ona e mana o mātou te whaia inisi. Whamanuia lau tunu ona o Yesu. Amen. Apa yang kata, bita Mario Nata.
Wow, lele tango mo Felix Mikael le mavainga ta vita mai ona tana ina o te lo minuto lo tona tale le tu life fit ola so was for tolo January ar minuto tupu ne ya so tau sanga wa mavai. Le so le tausanga ta siva no iva na ulu wai whaalawi loa ai e le whaala putsputsonga lea o ta ua o le neiza ia le lato waa lea sa whaia e whaapena o na malanga atu i lunga o le masina. O le tausanga ta siva li masfulu o le aso na ulu wai a vea ai Isara a Jerusalema ia ma laumua o le nuu le nei o Israelu. A le tausanga ta siva valu wono o le ulu wai taimi fo ilea na whaalawi loa ina ai I totonu o le Rock and Roll Hall of Fame ia I la tau nei na ulu wai iai I totonu o le nei fo I vaenga tau musika Chuck Berry, Fats Domino and Elvis Presley. O nisi na vaenga I le nei aso ma mea na tutupuai tau sanga wa mawai. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, ta silima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. E te mana o maua se lumana I manui o lo wātali I polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga, tai le aini pili a onga. Ua uti uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whaia lo sa ili se a onga a matza molo walu. Aua loe te toi popoli o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau. Free. Maua mea aia le whānau. Free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafso tai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, Prince Harry will be paid substantial damages by the owner of the Sun newspaper after settling his lawsuit against it. Harry's been suing News Group newspapers, alleging the papers illegally obtained private information about him between 1996 and 2011. The groups admitted unlawful actions at its Sun tabloid and apologised. The BBC's Rich Preston says the apology's been at the core of the settlement. Prince Harry has said it wasn't about the money for him, it was about the acknowledgement that there was wrongdoing and an apology. News Group newspapers also apologises for serious intrusion into the private life of Harry's late mother, Princess Diana. The Prime Minister's laying the foundations for the year ahead as he promises to focus on economic growth. Christopher Luxon is addressing supporters in the annual State of the Nation speech today in Auckland. A look at New Zealand's most stolen cars of 2024. AMI's new insurance data shows there were almost 12,000 claims for vehicle theft over the last year. For the third year in a row, the Toyota Aqua was the country's most stolen car, followed by the Toyota Corolla and Nissan Tiida. AMI spokesman Wayne Tippett says there is some good news. We have seen a reduction in stolen vehicles for the first time, in the last few years anyway. A crane operator says the machines are nothing to play around with. A video's emerged of a youth hanging one-handed 220 metres off the ground from a crane's boom in the central CBD in Auckland. It appears to be at the site of the Seascape building. Owner of Christchurch-based company Smith Cranes, Tim Smith, isn't connected to the incident but says it's something that happens with his cranes as well. The car manufacturers don't tell people not to walk in front of cars, do they? It's like us being crane hires. We can do everything we can, but we can't stop dumbness, can we?
I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Auckland FC coach Steve Corica is satisfied to leave their visit to Adelaide United with a competition point after a dramatic 2-2 draw. The visitors equalised in the 100th minute as Logan Rogerson headed home off a corner after Adelaide United had scored a go-ahead goal in the 5th minute of added time. Corica says it tested their character. World number one Yannick Sinner has demolished Australian Alex de Minaur in straight sets to book his spot in the semi-finals of the Australian Tennis Open. Sinner outgunned the local hope 6-3, 6-2, 6-1 in just an hour and 48 minutes on Rod Laver Arena. And Melbourne United have leapfrogged Perth into third on the Australian Basketball League ladder with a 99-83 win over the Wildcats on their home court. The Sydney Kings are second after a 103-92 road win over southeast Melbourne. That's sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Southbound traffic on State Highway Lewis Sefulu Hillsborough o mai tau atu le taimi le nei o le nao lo iei nei vaenga o lo Poloka la tatu Queenstown Road on ramp i le taimi le nei. Northbound o lo so longa le lei lava foi i le taimi le nei mo tatou. Ellerslie o lo mai tau atu le southbound traffic o lo faisi ma mafa o tatou i na le vaenga le na la tatu Ellerslie Panmure Highway off ramp. Northbound o lo so longa le lei foi i le taimi le nei se ivang na la tatu Green Lane Interchange and Merch Points. Pakuranga Highway on State Highway 1 southbound o lo mai tau atu faisi feo lolo mai foi o nai Poloka o lo iai le taimi le nei ia mawhaawa watu lava anga i atu Silver Park area. O le northbound o lo mai tau atu tātou anga i atu Panmure and Mount Wellington i le taimi le nei o le nā ua whai foi si feo lolo o le pisi le nā wa iai. Pakuranga Road eastbound o lo mai tau atu ma mafa tātou le lata atu i nai Pakuranga Plaza ia mawhaawa watu ai lava i le anga i atu Tiraka Drive intersections. Conifer Grove Takanini southbound on State Highway 1 o lo faisi pisi mai i le taimi le nei o le tae au. Moderate to slow tātou le northbound lata mai i nai le vaenga le nā Hill Road on ramp ia maleanga i atu foi i Manurewa. Nisi nā vaenga o lo ua iei foi tātou lunga la awala nei taimi a vata vale manuia lau whainga malanga e whaafonga mai pele manua le Tara Radio Samoa ina ua 5 minuta te aile tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio i sifuru 5 i watolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Palola varse whamaria le tano le nei taimi o le tai ao le vainga lata mai le nei i le tala o le tau tātu amata mai i Samoa lo te wawai atu lai. Tu saim whamamonga ala mai tau i Samoa lai langi le mai tau i Samoa. Lua se furu ma toro lo i le vevelo le e Samoa le nei vainga le tai ao. Winga le tau i Samoa pa unai wanga niso taimi. Pe tau la langi le leile tau le aso atoa tolu se fulu ma le tasi o le maurunga nai o i le vevelo le e Samoa le so lua se fulu ma le ono i lona maualalo awane ngalo le whatawhiti o tāru tala mai Samoa ia pēr tala palu i le tau nei whatala whatu tala pakalame paanga o malaban maru o le tai au o lo whaina whaafonga mai le tala pakalame i le atinu pele i Samoa se mai le tala o le tau i New Zealand nei ia whawhila i whain whatala whaia paanga le tala pakalame so se vaenga o le motu i saute ma lo la warasi fua manuia i le nei vaenga o le tai au blene mala langi le leili tau mo o tau i le so e awa i nisio taimi Faisi vela telo le ea mo o tau se fulu i lona maulunga mo le nei fo ia stofi ua tātou o lia i le pawai atu telo isi vaenga le vea ia in mekaanko le apa solo na pa utimu nei le tai au e awa o fo i nisio vaenga kai kora la langi le leili tau Lusa ma lima le maulunga le vela Nelson langi le leili fo le tau mo o tau le so i le pawai atu i Queenstown wala apa utimu nga i le so se fulu vadu maulunga le malu lu fa solo fo ina awa langi le leili tau timaru lusu whana maununga o le vela o le ea Dunedin la fa solo po timu e mafa timunga i niso taimi lusu furu maununga le mafa whana ia male ayo fungala au le ayo keriso kare stete o mai tātou nei tai a maa loro si fua manuia o la fa solo ina awa oe pua o fo niso taimi langi le leili tau
le so los fulima al mo ngor bevela fa mawina mo kala stete nei fo yaso baba ya tu le motu matu pi to la ngor motu matu kai taya los futolu mo ngor ma fan ole ala alangi le tau pa una wanga ni so taimi le mo Wellington en le taimi ta fa afelo ya tu fa talofa pa nga o malava ala maru ala taya we samo pa lo se fo mo wi alangi le tau mo to le so yang Maria Marsavini mai matu lo sumber luar maulung al mafan fana fa mawina mo Wellington ne so baba ya tu fai si alangi le mo le tau be vela yo le tau anga lo su fitu maulung le so fa so na awa alangi le fo tau po lo su fitu fo maulung le vela o rotorua langi le tau le nei aso lo se fo no maulung le vela nei fo ya so langi le Palmerston North lo se fo no fo maulung le vela fa so langi le fo le tau i New Plymouth le baba ya tu nei pia ala fa so ina pa una i timu ni so taimi langi le ile fasolatu le taiao ma le fiafi lo so lima mo longa vevela le so Masterton awalang de tau mo to vevela fo ile mo to so le dos fruiva e lona mo longa nei fo yaso Hastings ala fasolona awa pa una timulang le fo ile so Gisborne fasolo fo na pa timulang le ni so taimi kiri ro Hamilton lang le tau mo to le so ma lona por se fo maria dos fo fitu on mo longa na vevela e mo kiri ro ile nei fo yaso tamaki makauro o kilani no fa fasolonga Radio Samoa se fo wiva wa ile manu le era ne vai ngore tai au tu mawinga awa o tau langi le fo i ni so taimi baba ya tu le awa o tai au ia bala mai fo ma langi le la tau do so fan maulunga le bela le fa mawina mo auklani ile ne stofi tai au pa audio la fa so fo na awa o langi le tau fa solo ina awa o pa utimu le sto na imala salang le so fu so lulu ora pa yaso o lo mana ya tu fa mamonga o mai la pa tau le taimi le tai au le tu ala pa au ni so vai ngor kelope te tono lo mo le tau mo tau ele ne se fo watato aulia ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ele bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu se fo mala fala wachale tula e fitu nei tai ana Natasha lo te whanonga atu e ile sa nanga whakatoa al Palemio New Zealand State of the Nation speech Christopher Luxon e whai e tausanga umalawa i le fo i tūlanga o lo tamata matipo ani vaenga tāua o le whai o na fie tonu sa uranga whakatoa lea le Palemio New Zealand ia pare tasi ale meo te loa lai e focus ana ia vaenga economic au te loa o le tamao ainga o le sina mara tūlanga o lo iai so e statement nei tai au o lo iai le fotanga whakatoa mara whai businessi i o ina fo i leo le asa uno whakatoa i le Palemio New Zealand Christopher Luxon State of the Nation speech i statement nei o tai au ia moa o kilani ia ai e leo ma fo i le national mara whainga malo i le tūlanga i le Paul mulmuli lena whai lo le tāra baklame nentu mai las reiler vasa fo vasa lo te atu nei ia o te mo buona le fto ma whai le Labour ona pasia ia pasene sidi atuai nei lo le national ia o le sa idio fili o finangalo New Zealand fo lato tūlanga i whainga malo ne vai temi ia so o le tūlanga rana iai o tātou so le o maka la i ke ngisi anga po ai se ma ia fo se ko fie ke ngisi a so ni quarter finals line fa manafi ia o le la o mautu mai la tūlanga i semi finals ia mo ne Australian Open ia lo fanga solo ko amanga ia so ni vai ngala ori langala o ko mo le bongo fakarikadi po fe kai mi amakarika lo ngala kamale o tanga sala balanga kamale ngala fe ko o aleki fa sa boya aleki Alex ia ai o mai fo so nga fai fo ka mo ka sala ris ka mo aleki ri na paule o le tama o sa manga ia kele kon pulo le fo ia alo le tono Australia okay, lo le mau lungo le tau whainga tangata lea. O al quarter final. Ia pe a fua tu fo jelo tangata tenisi Australia la ko. Lea lau mau tu mai ka ko semi-finals. Mo le Australian Open. Mana ia la wa lea la whiko ai ngeri kasi ma le losu kasi. So le ka alonga la kaka le o Ben Shelton.
Mala ka mai ka dia ngala pingi nga po se ka longa fo nga ba ia so. Ia au pau a fo ia o marosi fo deskam marosi kam Amerika mai or kam mai ka dia. Mai quarter final la wadi ia umo le ka longa maka. Ia ala nga la la semi final game. Ia Yannick Sinner. Ole numero tasi le lalang. Ia markanga kala le ngumela luso markasi o Ben Shelton. Le nga faya inga ku ile ASP Open au kilangi ile wa makango yang wadi. Ile semi final. Ia le fo ko or kamano semi final ole Australian Open ia semi final mai ia kamale o Novak Djokovic. Ole numero fikuranga. Ia marka malo o Zverev. Sem kwa ka waka fo ingongi ka ko e ka ai me vela ka ingo ka mai. Ia aranga no kwa ma ia mo ia ka ngi sore ma ia mo ke ngi sin maka sore ia palasia ko fo vai ngo ka mai ka ina ko e maka ukia wo le ho ka mai ka ina ko yes ia le so semi final na mai ngo li au ka mai ka ila ya wa la pingi ngai ia numero kasi le o Sabalenka right ia ma Badosa ole numela sukasi nga so semi final la le kasi ma sukasi ilo langi ilo vaingo te matai this is semi final Madison Keys ole numela se furuivanga mai Amerika ila la pingi na ma numela lua ke o inga Swiatek wa ba ingo ka nim kwam ka ki ngo ka ngi mai o po langi mai se ko ye bo lu ngom te ni si so ja, le ole vainga nga Tenisia Australian Open. Melpongele host le vainga le yes, tawai. Sulanga mata ina foi lele. Ona afa apela ka ikau ngumela valu. Ia pole lusul tasi fa tata inga Aya ka alo malkanga ka oleta ua ole numero tasi lalang. Yes. O se makwa ka penganga fa makwa ka penganga la ka penganga. Ia ai loi foi le growth foi le la ka ikalengi. Male si foi ia ole loa fakingoinga ia ole fit ole mafaufau o vainga uma ia altalonga la le lumana ine ia le al numero tasila na stamoanga sala ia maskamo shout ele salonga faingo fie awala le mantuala le na fai ina ele numero valu so now ole numero lufu kasile la ka alo oka ia ele faingo fie la ia la tau ia le anga ia so e challenge le numero tasila la asale ia so ole tenisi le na male tulanga o iai lela amakala semifinals ke lo amakanga ngi ia semifinals o tilo ile o le fatu sei no le amesela ka lo boia la ka lo boia la ngaka la Ben Shelton yes ke fa ko ma sa le o kamaia ai la kilo for the experience amesela ngo melkasi ia ma Novak Djokovic ngo maka mai la maka ngo le tournament ka ka Novak fa apea o ai longa o lungo ile semi-final ke fa ko le malo losio ka yang la ko ka alo e makua e fa ka mo e solo au ka bo so le more experience okay lo ole se ole te nga le mio ka ku se fa ko ale leia ka mai le fa ngol le wo fa ya le wo semi-final ala matanga ba le tuna na ma fa pe wo ka fe ka malo no ba Djokovic ai lo o lungole ala wo fa ya ka malo o lungole semi-final son. Ia le. Ole mana ia fo ngali savai wa ia kanga ka ele skills. Ia le si tangata ole experience. Ai mana tuala ole tangata la experience. Ola fo ia ma skills. So ma fa langa lua ku kanga ka fo bang piki uma alua ku manga va manga skills. Ai ngalo ia ele o yes experience. Ole tangata la le experience male skill. Ia ole kamalanga kali ele kali ia fo langi vai le lua ku. Sau wa ku le skills le ngala so onai talonga na lo fanga solo ia se io okay au ka ko kalonga walanga ole amatanga ole te fitu va malo IRB Sevens le la maka fo la solusu fa o kaiao yes o kaiao ele men pa uia ta ona nafi ole na o tele noa tu ona nafi fo le private screening ole short film male le sunga ya Herman Jr. Ritzler of course sole po se so no fai caution o nga ngai o fa pe ona so ko lo ngafi
O va lau kalenga tava. Ona kwa leo makamaka ia i o isi aka i o le O vela lenga e makamaka i mai. I o le West Gate Cinema le mea. I've got whailanga ngai o nā nei lafto whaile private screening. O short film lau kamo o Herman Jr. Ya le lau koe kamo e moi ia. Le moi lau koe kamo e manga i fona nga. Ko se le la tapot bining i nga ngai. Congratulations, Herman Jr. I mean, o ngofo mafofa. I mean, afuanga i matua sunga Herman Jr. Ya o lau loa i Samoa, lo ia, ma lunga fole. Ai ka paulo ka esel me nga ila na ifo. Ele bulbuli tulanga a fo so tua. Ai esel me o le nga e fo lana. Na ia taleni mala me ala fo mai le. Ja, me ka wa film lewa o ele so nga sunga Herman Jr. Ja, le Manuel le fa moi le fia na nei, so le fionga de manu mal fal tu mal ai. Ja, fa ia fo le alo Samoa ia vai ma ngai ia le pa wa ka lo la fo on kiki ai ke lo po ke rin kiki o maro en usi la pe. Le ai tavai. La vai calma ko malo longa ke. Okay, le onai mai nga nai tano nga mon nei tai out. Jojo mo le Samoa fo lima I tolu amo. Amai fa fianga mai tain le fa ula. Jona so le mal fa ponga nei tai out le po kala me ngar po tania think a minute. Ole fa fonga po kala me mal le tai out. Ala le Samoa fo lima I tolu amo.
lava, I'm Annie Poletiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Did you hear about the airplane that had its navigation equipment break down? The pilot announced to all the passengers, "Folks, we're not exactly sure where we're going, but we're making very good time." Not very comforting to the passengers, eh? Going to the wrong place faster is not making good time. A proverb from Haiti says, "A dog has 4 feet, but he doesn't use them to walk in 4 directions." What about you? Are you making good time on your journey through life? Are you getting closer to the life of real satisfaction you want? Or do you feel like you're just spinning your wheels or going around in circles, ending right back where you started? You see, we shouldn't just be busy. We should be busy really living the right good life. A wise person said, "Stop spending $1 of your time on things worth only a penny." So we need to wisely choose what to do and what to leave undone. A successful man gives this advice: concentrate first on doing the right things, then on doing things right. There's nothing so wasteful as doing the wrong things well. So ask yourself the question, am I the master or slave of my time? Have I learned how to tell time? That is, tell time how to work for my success and satisfaction. Remember, your time is running out. You don't know when your journey will end, next year or next week. So why not start using the time you have left to make every minute count for what counts in life? But that's our problem. We need help to know exactly what does count in life. And only the one who created our life knows that. So we have to personally know him before we can start to know our purpose in being here. So won't you ask Jesus to forgive you for not living his way? Then ask him to take control of your life every day so he can help you become the master and not the slave of your time. Only he can show you how to make good time in building the good life that he's planned for you and your family to enjoy now and even after your time runs out. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Fire!
Sole, eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Pomnekas vana ole so tofili neile so lua se follow male tolo le masino January ia wa matala male tatu telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu se ividi maia se momori se lo faanga se o famnatu sona so soifua de so ya na fo e abongo markako email on air at radiosamoa.co.nz. Papena fo lungo tatu Facebook ma di YouTube Radio Samoa e pule a oi e po fe banga na va veno mel tar fo mdiango de fu kai a fo ia le lei a le wo markako ke fongi talova. Malo soifua tautu atu no utawai. Ora soifua. Tau sala taiau. O folole whamulimole. Avanole mo e folole. Taila mole avanoa ia whamami atula se whanau. Te ile o le atari o pio. Wato ne le fiti tau sanga mai ta fiti wala. Ta fata Samoa. Ia le atolo nei wato ai le fiti ona tau sanga. Tele tua nei tausanga I tele ufua ia seia. Ia talo, ia whaamua le tua me oma, tuanga le lotu, tuanga talo. Ufua ia inisi mahalo si manisi tausanga si tele o loo langa. Usta I matua, ia whaastai fu I matua le tausinga o lo Natali. Ia o lo whaangana e watu ia folole Teresia Ana Maria male whanau. I papakura, whaftai lava mole anga noa luwa se lua nei tai au malulu sa vai matau sala. Tai polole, le manga il mafanga alele. Mati malolo suifua? Ia, soifua maua nei tai au ila sunga tawai ma lo choatau nei tai au. Ia o lea so, inu mule atu palo whaanga ma whamanianga. Ile li leo isimati tiun tawai. O nei evondaio, o lea so, wa to ia ile lua sutasi tau sangaro soifua. Ia tali, Tuanga whainga luenga maruka hapate, tuanga foi e ta talu ile tua. E maua ile marosi, a tai ile tua I nei tausanga, wai e fua ia toe, o le lua sutasi tausanga. E leo se tapalanga lea o lu e pule ate ati a oi. E o lo whaanga ia mawhamandeanga, e waki o uso mo tua whawhine. Ia Mary, Madeleine, Oli, Marina, IJ, Kiena, ia Malingi Malisa, ia e whasisi maua inga uma. Ia e whasisi lea lo whaanga lo tamama no tina. Tusi masi tabai o ai bantai fa sai tabai mala no. Tai lava mani fone nei tai au long bu malo suifua. Ya malo suifua da sunga kabai ya moli ya ko makoro faanga se o kali ime o konge. Wa ko le sunga da sorufu koru yang wali do luas fulu maleongo kausanga. Ya konge ko anga ida ngadwenga kausi ai ro ko lua mala kwanga. O faanga vaku yo uso uma ia kere maia matpangau mai se po ia tala ma se un ko lua ro mako fakas mai se lo ko finge ko kasi ara viu ma un ko lua I Brisbane Australia ia lo faanga vaku ia ro mum pene ingei mareua tawai patai ga mo le no Tai na long mo mani na vale nei tai au o tele lo po se fa mani na I lo ka ko Facebook Ia lo yel ta whaamanianga leo wa tau no mai lunga ta I meli ta vai. Whaamani atu lea so whanau o sia o pele, tau tonga, ai tu, ma le wha pele pele o se pepe. Manu ia tele lo aso soifua le nei aso, va venga tia ua aulia mai lo wha se fulu valu tau sanga I le aso, whaafo I pele vi inga I le atua, ona o nei tau sanga I tele ua e maua tatalo I le atua, ia whaopopo nisi aso, ia manisi tau sanga se tele mo o le pele alo whaangana, ia mai ia whailau tusi tia, ma le whanau. Manu ia tele lo aso soifua va venga. Oi, kawhi ua pisi fo I tia kai au, kura kofi. Kula kofi. Ele missing is ke or ka. Ola so panga.
upa mai keke. Ia. Tara fo mnenga mana nei tai ha. Ia. Ko sia kia ko ki o se mai ngai misi e ka no fai. E ale o ile ko sa le ska ko vala o le tasi. Ya le maro se fu. Ia, se whamong ia e lau sunga tawai maro suata. Mone, maro se fu. Ia, o aro whaanga whamong ia ngai nita e o le tari ia ai jay masti tiuna tawai o Evandeo. Ia o le aso wa ato jaino ngusu tasi tausanga. Whakta ia ile le lupa mareanga le o le atua. Nung pai o le tari o ngā via mailo tausa lo aso kua nita e au. Ia o mataro whaanga whamong ia ngai e te oi e tu mau pia oi o winga tausa fia mo winga lupa so ngata. Ia, o aro whaanga ia mai o mātua ia tusi masu e Evandeo mo uso mo tu pātingi. E whaasiside lo whaanga mai o nana maro paparo ia Amerika ia pipe tawanu, whaasengi tawanu. Ia whapea inga malapa o antis mo anko Amerika, Samoa, New Zealand, Neymar, Stadia. Ia whapai lawa tawai maruman matawa noa. Tai, Manuela Varanei tai au. La lau malo sifu Manuia. Ia, e whaatalo whātu. Happy New Year to you, tawai. Manuela tau sang fōu. E lau tunga i le awa, o misia fōka ko Cameron Pools. Ia. E pei ala o toi tala na tala i le asono January. Yes. We'll see you there sometime. Ai, ole nei awa noa whaatai. Ole awa noa whaauro. O te tango atu si lalo ia. Asa soifua to atele o tangata. Ole aso whanau lale nei. Ole ala o whanau atu le sa ola. E watu alo whaanga o la lau sa wai wha. Pepe tuli siolo. Mai sale sa sele. O alo whaanga. Ole whale tua. O wavenga. Tia whaila o susi. Ele ngalo ia wai. Roka whawhitai. E vi ia lea tua. Ole tina. O se tasi o la o tau. E tulai mai le foi le tele o tai au. Ele au ali sa ungolo ingo tia. Whawhitai wavenga. Vi ia lea li wai au lia mai nei tau sanga i tele. Ia na o fasi tulu. Samu ia pe wha walu pe ale nei. O tau sanga umate mai tau ali tele o sana. Ai vi ia lea li. O tātou na le tatalo tu atu i le atua o tātou mana onga. Ai o lo si la fia. God has got the best plan for you. Whale tua wawenga, tali tonu o lo o e tui tua o le tamale lei. Tau tua inga, se tasi o toa manu. O le Radio Samoa, tia whaila o tusi. Ia e toanga, ia matahala matatalo le tina. Le tina tatalo. Sepe Johanna le ana tatalo. Tu atu i lea tua o tātou mana onga. Ia whaamanuia fo i au auna. O loo au auna te o tawai. Le sunga o a tawai. Ai mai te le whaletua la le lei o le tausala. O niwa folau ma le whaletua o Sasha o loo tūlai mai. E le misi a te au. I'm one of the fans. Whatever I'm a wala o fans o kou le ki o. A wafo i la. O mātou nei e tatalo atu. Ia, nā fo i mate mita ma tabai. Lesa te. Peilo ai, oia ke leo kaimi e. Kako ke kalo i lea li i. Ia whaamanuia lea tua i lo waso soifua. E tawa ia lua sunga. O la ua kūkoe inga le poe mga inga le pre. Maria nei tai am lau. O i o pangi popo fo ia o le pangi popo ale feiva o vavenga. Ia whaamanuia lea. Tai lava, Maria tai au. Mas kau keke ngange kama. Ala me man lua keke o le whanau. Ia lelei, whaase fua. Tele whaamanuia lea li vavenga. E mana tua pea o tau tatalo. Ele ngano o tau le Radio Samoa staff. Tai lava, whaase fua lau. Whaasio, whaasai, whamanuele suan nei aso. Whaase fua. Ia manu ia tele i la tau mo la tau aso soifua in Jesus' name. God bless you. Lo lelei o le pesele whaamunia tuale pūlenga ma le whaingaruenga Radio Samoa ma le tāra pokalame mālo le tai au. Ato umalawa whamanatu tu wasu e fua masa whanau le nei aso. Ia, paripatile anga lelei o le atua. Papopongi kau sanga lo kou soifua. Fai se pa ki le kele. Singa sungu fo ia. Tia. Kia. Good coffee tia. Ala. Joyce Fuluiva. E la pal.
Takes it back to Molly waiting at the door, and as he gives it to her, she begins to sing. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. In a couple of years, they have built their home, sweet home. With a couple of kids running in the yard of Desmond and Molly Jones. Happy ever after in the marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she's still singing with the band. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, ooh, yeah. La, 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 life goes on. Desmond has a barrow in the marketplace. Molly is a singer in the band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she's taking him by hand. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. Oh, bloody, life goes on, yeah. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. La, 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 life goes on. Ese fai vale moana. Afai eta pena eturiatu. Tatai mulana ofele mua. Tulia fai vale tamatane. Ata mu ifanga, yeshiva ai asa.
Radio Samoa, tasilima iwatonu amo. Southbound traffic through Wiri on State Highway 1 o loo mamawhai le taimi le nei iei nei poloka la tātu Lampy Drive off-ramp. Mai tawa te fo'i o ta huhu southbound traffic o loo whaisi ma losi mai fo'i o le pisi around Princess Street I le nei fo'i taimi o le tae au. Whapena fo'i on the northbound lanes o loo whaisi slow fo'i le taimi le nei mai se leanga I atu le nai Mount Wellington. Mount Wellington on State Highway 1 southbound traffic mamawhai le taimi le nei mai se fo'i le lata atu Sylvia Park and Mount Wellington off-ramp. Penrose o mai tawa te fo'i whapena fo'i lata atu LSC Panmure Highway off-ramp. A o le northbound o mai tawa atu ia peanga I atu tātou I le vaenga le nai Green Lane. Pakiranga Heights on the eastbound traffic o mai tawa atu ia o le nā fo'i o whaisi mamafa ai mai se la fo'i langa I atu Pakiranga Road and Tiraka Drive intersections. O lo leisi vaenga o tātou o lo mai tawa atu westbound o lo mai tawa atu on Western Springs, il tatu State Highways Fun Maleono, anga iatu I St. Luke's on-ramp, o le nā fo I wapisi mai le taimi le nei. Point Chevalier o le tūlanga na o lo o iai, slow tātou, ia I le anga iatu le nā Great North Road exit. Lincoln Road, o lo o whape nā fo I le taimi le nei, ma mafa lava fo I le traffic I le nei taimi o le tae au. Eastbound traffic o lo o so longa le leise e vanga nā fo I le lata atu te aratu. Tātou te aratu south on State Highways Fun Maleono, westbound, o lo o losi le pisi I le taimi le nei anga iatu lava fo'i I le interchange le nā le nei fo'i taimi Maiora Road le tātou fisota inga fo'i le nā southbound traffic Maiora Road o lo mai tau watu whaisi pisi ia maleanga iane le nā tātou State Highway Lewis full of I lingo le tātou on-ramp, ia whapena fo'i la, ia tātou le northbound, anga ia tu fo'i I le Dominion Road, o lo whai lava fo'i si pisi le taimi le nei, mo tātou li poti le nā, mo tātou avta vale nei taimi le tai autu is full minute, o na tā leo le tu lai valu. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Tā lofana wa Samoa, e toi whaamani atu li tausanga fau le nei tausanga, ma le tātou wa onga tuspa I le Auckland Pacific Piper College. Fia whailo atu, wa toi amatali o fo I le tātou wa onga mo le nei tausanga, wa olua lima, mai te tala le avanoa mo so se tasi, o e ngalue le kale sia I se tofinga, pele ai fo I se tofi ai fia o tawina, ma fia whata pena lo soifua, I le fionga pia le tua. E fia le tātou wa onga, e whailo atu le atu amatalia le tātou wa onga, mo le nei tausanga, I le aso wha o February wa olua lima, I le fitu I le afiafi, I le tātou tuatusi mo le nofonga masani, le tolu Sedan Avenue I Papatoetoe. Monis whamtalanga, whamole whafsota I le olua tasi, olua lima, tolu olo tolu, lima valu. O le olua fitu, valu selau, lua fitu, lima fitu. Whamanuia le atu. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS, ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua olua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni, ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Sunga, o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ela. Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ainga ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abito
toa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le tae World and Auto Limited i le luafitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le luafitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Toi valu minute i le valu o tala mai sa mo pe tala valu le tau nei na ta show fatas mai le fionga lelo li le pula le chimana ia su estatu ta vale mana ia yo nei fo ia stofia. Sa ole le tawai fatalo fatalo o fionga ngal malmana le nei fo tae au. Sa toi el fats fitul nei fo va so malo le soi fo manuia. Ia toi po mo lia poin male lange mai te el fatua ele nga tailea le ava mal falalo o te fa felai mo fatalo pa toi foi la sunga le tawai. Atu tim le malu tae au le nei tae au pa foi televi inga ile li ilo o to soi fo tautua ti o wola vai le nga tailea. Ia o le soi fua lau leo le atunu leo tātou pēne iai tawai whatawhiti o le vaiaso ma lo lava le usu ma lo le tautu atunu. Tātou tau whaiwha malo, tātou patapatia whatasi le hanga le leo le atua e seale le leima le alofo le atua e tātou. Pisa o ala langi a le alofo mai le atua e tātou lo sui fua lau le lei sui fua manu na tunu masio mātou wala ia mane whakawhiki o le ngivaso wala whawoni kai au. E whatawhiti lava tawai e le taitai anu whatawhiti le alofo le li e fua tātou pēne le ni tai au. Lelei, sauro ia mo le tātou le poti, whamunu mone. Taito mori fa malo le tato team sa mole atu pele o te fa pelai mo fa talo fatu ile ava mal falo alo le ngata ilea o auna tofi le tua so se fata pai taulanga ile fio foi ngai patele mai tai sa ali felela fio foi su foi sunga I fa fengainga sunga ia fa alpenga ali sea e taio e kari sia te tasi e pikopo ele ngata foi lea ia o la tau foi o lo fa pena na tau si le tulanga o le misa I le autan misa ia fa pena foi la tolo tau sia fa sa e teu ngala au teu nga masani ma lo lava le on sai ma lo foi le tau tua ile tua ma lono ki ngalo a te atu lawa mauta le tato fa felo I patalo fa masani lava ia sensina le atunu na yo tamama tina matua ma lo le folau ma lo foi de soi fu manuia fa taitele ile tapoinga lunga la tele tono fa fenga luenga e mai se fo ia lawa mauta tau singo tato matua ma lo lava le usu ma lo fo ile fa ma lo si ma lo le tau si ainga tulanga peina le tato unanga wa tele lava fueni vaenga o ia le tautua le tato unanga ele ngata ilea ni vaenga foi mo le tosani mo le lawa tele tulanga foi ai la to lo fa pena ona na pena mai pia fata wani tavali oni foi la to lo yele manatu pia fata wina sa ia ai ole tulanga fatua e a onga mal pofuanga mal a pachinga foi o tatu seleni ia wa ia le tatu fofuanga pole manatu le tatu onanga ia ole a yes fa popunga o tatu fainga me alofa fai on fai lau tausanga a talia tolu masina e te terwa yelo sa e au noma se tupe tongi lo na winga au payments o le tolu masina e o tlaval fa masina e to tongi le au payments ia te io fo ia ina to solo leile ngalwenga ia au le te felwa ile tavale o le umona tongi le tolu masina ile fa masina lo no winga ele se refer payments mole pe a mata pe a umona tolu masina le ai e to tongi e au ia tato a peimeni o lau tavale a lo e ferwa I to tonu o le tolu I le whamasina. A ia ingam tutunga whapitoa T's and C's applies no no winga ia I lava criteria e tau o na whamariaina ina I awane ia se patunai. Lo ia tato tulanga ia tavale ia tato discounts to tele fui la tolo aski le tulanga whaongala to trainings e whaititi ele tupe aska I finance o tato training tupelo e mawaina polo o finatu le lima selawi o tulava I le tol sulu afe e mawhai ona whaaliu tupe e mawhai po na tu tonu ul whaaftawa inga ai a whaila o lau trade in ia e tusa malfitu afe pe fia tupelo o whaatu a vese mai tawa le taavale a lo e mana o foi e tutongi le tolu maasina o lau o la pe meni o lau taavale o na vaenga uma e te anga vaa I lava e lea a fia ai isi a tātou tato promotions awa o le tato trading o le tupe lava o e lo se promotions o le tulanga po le taavale te whatawina mai o whiana e whatawele taavale le umana tongi la vea le taavale pale tonu pe pale taavale ia o lo emana trading o te taliaina pe a whaia whatau sa taavale mai a tau
Nisi a tātou promotions peo tūlanga tau se leni, wha mole mole, a lo yeli tātou tolu a whilo o whaina, ia a lo tō tele lava o ainga, le nā uti la pia, o atu lava le lima, Fedis Fasoni a tātou company, ia pola ua unanga mō la tau. Pāteres whamtalanga o nan mamanunga le tātou taimi, pala au mai le tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu, o val se lau chi mana numero tasi, o val se lau whaono lua ono lua tasi, o val se lau whaono lua ono lua tasi mō tātou nu toa oi, pala au mai ai o le nā po iei sosani mo le tongino pāsese, pe amalanga mai le vālele, po ala ala val tūlanga te o mai ai, o lo ye faina to reimburse pe fa to fa fo ilo se le ni sa fa nga ina e malanga mai ata to sign up mana tu ni vainga lava pe on fa la wiloa e fa mo lava nga i lau profile tu pe moa tu pe fa ina lau bank statement ai mai se de tala anga o lo swafa fa mamlama pupunga le vaenga a fai matuale le lava lo swafa ai de se tu pe moa ele me fai se ta vale ai a fa pe foi te le tu pe lo moa ia ai o matuai fa le tonu lava le tontongi ai ta la fu ia la yes finance so ani mo oi ai te le anga va ia ta tu pa to ma ta tu pe nga me alofa pe ona fa la wilo fa tai to lo sunga vai mal ta tu team sa mo le tunu pele anga le tu i fo funga matiu te le nei tao to i felo foi le odia ta tu pa talonga matani ai mo te nei a toi foia. Paftemmo le potil nei tai amonia faival nei aso toi minute hello toi taro le tula valu le lei fai fa malostino o manol fa malostino tai o so matala mai sa mo o le nei tai o fo ia wala ia le ka ko wo Eloa. Yo. Aiya. Alu ya luma. Aiya. Kas. Alu. Yo. Aiya. Lunga. Kasih lunga. Naya. Dasi, dua, dasi, dua. Naya, gas, dua. Alu, luma, gas, dua, dasi, dua, gas. Yoi. Uruseko ne. Aya, ya se e maria mai tua. Hihi, ko se e mama nava tsonu, nava i fafo tsonu, manava i fafo. Yo. Radio Samoa, kasilima i vakonu amo. E whatalo whelo tātou o tunu, o le nei whai o tātou wheloa i le nei asa fau, o si mai alau whaafonga, ngā ruenga o le taulongolongo, ngā wālava le tāpua i ngā mau o le tātou o tunu. O le oa i eise whaamatau ni a fianga o porkalame ese, a le whaalap tonga le soifua malolo ina le lalulangi. Lea o lo o manui ai a tunu tau atia e mamau o lalo tamau ainga e pe o Samoa. Ono leo whaamautu el Palestine wa nei o le malo tele o Amerika, o ia leo Donald Trump, le whaamutai le toi avea o le United States, ma atunu e lango i polokalame le WHO le whaalap tonga lea, o le soifua malo loina le laulangi. O upenga ta whaailangi ma awala o visota inga tele vavave, o lo whaailoa i e lea whaalap tu tonga tele e iailo na whaamoe moe, o le ato e liuliu se tō whaama se fina ngalo tai, o le malo a Amerika ina ia le tau nuu lea fuafuanga, a wao se tasi leo atu nuu whaavae,
po se founding member o le WHO, talu mai le tūsanga e awhi i salau whāmanu. O le miliona ma miliona o tangata i le lerangi, wa whaalia le whaalap tonga le ala matiaro lātu uola soifua maloloina. Pe a whaia e wha maamulu lea malo mau oloa ma malosi lona tamau ainga, o lo tele lona sao, i le wha tupeina o ana polo kalame. I sa moa la vaia wa wha ilo se fina ngalo le wha sili, o le mtanga luenga o le soifua maloloina, le sunga ai ono Dr. Alec Ekeroma, i lunga o wala o visota inga te le vavave le social media, ma ia wha ilo ai e te le se a fianga mo polo kalame whaatino, tau le soifua maloloina pe a solo muri ese, le malo Amerika mai le toe avea masui, o le whaalapu tonga le soifua maloloina le langi. Wa ave aise tu alalo le whaatun sili, i isi pa anga tō tino le langi na ia ngārulu e whaatasi, e whaia se ngālu e ngai whaatalano ai ma le malo Amerika, le tā ua ono na tū maupea o se sui whaavae o le WHO. O wha mai o ngaonga e pei o le COVID-19, stasi leo ata manino le tā ua o le iei peo Amerika i tonu whai, ma le whaangai o i o por kalamea lea whaalap tonga, o lo o mauai fisoa swani e tonga fiti ai, wha mai ese. O leo o whaino e le ofisa sili lengo lango o mtanga aruenga o tinam tamai tai, a tina e o fio angamanga viso o tai o lo vai ele vaenga o le poloketi, le toe wha au au o tā penanga mo le poloketi o le miliona, mo i tū malo wha palo te lima sfuru ma le tasi. Wa au mai se tū langa whala o i tele lea wha alawi loa, e le ofisa lango lango le tō wha unasa vi ane to ala, a o totoia i pea aso le nei masina a manta le nei tausanga fau, e tu ina atuaili i poti a fono wha vaya i tū malo e le i maua vai ngā tupe, o le miliona tā lalo na lua. Lea sa pasia i le fuafuanga tau tupe le malo, mo le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, i le lua o lua wha. O le wha iunga o le masina le nei o iuni e wha mutai lea fuafuanga, ai wha awau le miliona tā lalo na tolu, lea na o le tolu fono wha vai ua mai a wha matua latu vai ngā tupe mua mua. Ia toi titi lava wha mai ina ia le tātou poloketi lea miliona no lua. Ia toi tolu lava i tū malo o lo tālia la tu ripoti. Ia mo le wha mtuina. Ia avea fwere nei lao e whailua atu ai. Ia o le masina, o le aso tolu sfultasi o le masina nei o Januari. Ia o leo ua whatapula e wha muta ina e le wha mtuina o tātou vai ngā tupe. Ia mo le tātou miliona no lua. Ia o se tua lalo me se foi se whamanatu tātou tu malo e le tuina mai ripoti o vai ngā tupe mo le whao ngā ina o tātou poloketi. Ia o ina whawe tu ina mai a tātou ripoti o whao ngā ina o vai ngā tupe. Ia mo le whamutu ina o vai ngā tupe. Ia ele i tā ina le taimi e whamuta ina e le whamutu ina o vai ngā tupe nei. Ia mo le silifia foi e tolu tu malo o leo a wha ngā solo le whamutu ina o latu vai ngā tupe o le miliona lon tolu. Ia pei lava mea masani o le whamanatu o mtanga luenga, tā ua lava le vave on tu ina mai e tu malo, ia o lato fuafuanga o ati nae, whale tausanga me se foi lato paketi, ia e whailoa mai ai e whamuamua i tu malo, ia e vaenga o le a whaungai nei vaenga tupe. O le si vaenga tā ua foi ona vave tu ina mai, ia le tūlanga o tātou ripoti, wha sue tusi, ia o ie sila fia i mtanga luenga, ia po le leili fatu nei no vai ngā tupe vai ngā mumua. Ia e tolu la tātou tu malo le wala asia le tātou miliona no tolu. Ia le mātou tu alalo ma le whamanatu. Tātou tu malo uma ele i o mai lato ripote sue tusi. Ia e tu inatu le avanoa nei masina. Le ofisi sili langolango le vai ngā poloketi le mtanga luengo tina mtamai tai. A tina e o fiu anga maanga viso tai o lo vai le poloketi o le miliona tā la. Le tō wha unasa vi ane to ala. I le whaalau i loa le mtanga aruenga, i lena upenga te whailangi. O le tala utu muri o le tupe mo le paia inga whaapale mene lona se furu mo le fitu o iei nei, o lo fuafua e au fia ima vai ngā tupe muri. E ato ai le 5 miliona tā la mo i tū malo palo te 5 sfutasi. Leo le a iei ma le whaapoponga e valu se lau afe tā la mo i tū malo. O na mauai leo le au whainga e tasi tesi ma le valu miliona tā la. O le sui whaipule o palauri tolu le tō whālanga ia te atua au tufunga, ua vea nei ma minstau lea mtanga aluenga o lo vaia, lea polo ke ti tele alo tātou malo. I le tua ia le fionga ta whau i malo le ilani Warren, o le tautua sa avea i malo ia i lo tātou o tanu, ai mai se fo i sanga lua e se wha masino, i le wha masino nga mau alunga Samoa,
Whapea le whaamsinonga whai tū malo. Na si ti atu o ia wha au na ngā ruenga i tomai tau tū la whono i New Zealand, i le University o Waikato. Ai o lea ua avea nei o ia masatasi o sui, o le whaamsinonga o mata upu tau tangata Maori po le Waitangi Tribunal. O ia whaatasia i maisi tangata e to fitu, o whiriwhiria le minsta o mata upu tau tangata Maori o New Zealand, e peo na li putia i le tio a lea tano. O le fionga ta whau i malo le Lani Warren, o ia le tama i ta ilo na lua, na tō fia e vea ma whaamasino i le whaamasino ngā Samoa. E tolu tau sanga o le angalue ai o ia, i le Waitangi Tribunal. O le auto e soa lau pule le au aunanga le tō manga mo e pōpua ngā tia, i le amatanga o ana ngā ruenga le neitau sanga fōu, ana por kalame whaatino, e whaalawi loa i pēa na tau mawhainga e te te atuai i sā wanga, ai meise ana fuafuanga lo fisoa soani ai i ainga lima vai, e ala i le tasi o ana por kalame o le Novotane. O le awa o te tele o ia por kalame ma le sulu whai ei o whanau, o tina matama i tai wā fia i so se sā wanga. O loo whaalangolango i le ao mawhola, ma le lima fōa i o tangata te tō tasi. Whapea pi sinisi tū maoti, ma whaalap tonga i Samoa mātunu i whafo, ai maise o e kāle sia ese lo tātu tino. Wa iai fo i soani tau tupe, wa whaamatu i iai ele malo. Wa whairoi le amatari o le tau tua lea whaalap tonga tū maoti le neitau sanga fau. Le a whea i se fōa i tupe ni mawhi tā la. Mai le pi sinisi lau i loa le Sula Bakery and Supermarket i Motaa. O se fōa i watalia ma le lotu fia ma le whaafitai, e le pelestene o le tō manga le wharetua i asiri niu Lina Jang, ma o le no whanga o lo tausia ma le no whai whanau o sā waina, le Campus of Hope, o le a whao ngā iai lea fōa i tupe. O whaau au pēr ngā ruenga le pāle mene le neiva i aso, le ana a mate lea solulu, o na tala noa ina li poti e tolus fulfitu, anisio au nanga tū maoti ma mta ngā ruenga le malo. O ia li poti na sue ina e komiti whiriwhiria le pāle mene, le asa lātou wiro ilo ai au nanga ese le malo, ai maise o awala o loo whaatino ai. O le mai o na tala noa ina o nisio li poti na awa i atuai le pāle mene, i le whaaloalo o le tasi o sui whiriwhiria, o le fono o sui tofia, le sunga mali atoa mo li mali atoa tanu ma whiri le lua. O le paia mau lunga le ainga sa mali atoa, sa ma au i whaaloalonga whaaleanga nuu, e whaafitei ai le pāle mene le whaaloalo mau lunga, wa pale ai le fionga i le nofo, wa se e nei le suafa mali atoa, ia to finga tau aloa le malo. Wa whaailoa se moli mau le a tau lunga ia whaaloalonga, ua ta ua o mamoli po o, i whaaloalonga whaaleanga nuu, a le fionga i le tui atua tupua tamasese efi. O tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a o Lapi Mariner. Mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. We're on State Highway Luas Fulu Maita Watu Mamafa Lava for the traffic le time in Nea Meselang Ayatu Lambi Drive and Cavendish Drive off Rams. Lo Maita Watu for Ilunga le Cavendish Drive Lunga State Highway Luas Fulu Lang Ayatu Puinui Road and Weary Station Road Olena for Yolo Owa Matua PCE le time le Neil Tayao Mesera for Ilato lo Tamfayang Ayatu Ile Malaiva Alele le time le Nei on Hill Road for Manu Rewa and Mesel Tato Wang Ayatu Ilunga le Tato State Highway 1 Olo Faisi le taimile nei o le taiao on the southbound o le anga iatu le nai takanini le taimile nei. Northbound, Hill Road o lo pisi anga iatu i Green Lane i le taimile nei. Walter Strivens Drive, takanini o lo maita watu foi, faisi pisi o tato le nai maisilanga iane foi lunga o tato State Highway 1. Papakura southbound traffic o lo maita watu, mamafa le pisi le taimile nei, la taatu Papakura interchange and Drury area. Papatuitoi Great South Road o lo maita watu foi, faisi pisi o tato ia malanga iatu le nai Puinui Road intersection. Green Lane on Great South Road o lo maita watu foi, mamafa le traffic i le nai le taimile nei leanga iatu i Market Road. O nisi nawa ainga o iei foi tato le nei foi taimile tai awa tavale, manuia tele lava lau whainga malanga e mafuta mai ele maluel tai alo Radio Samoa, ina ua se fulu ma le lua minuta te aile tu lai valu. Moi votu amo.
Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua o atu le luas lima le vevela le esa mōre nei vai ngore tahi au e tu maui ngore tau i le atunu o e whaasolo na awa oa e lang le leifo inisio teimi e inisio vai ngore sa moe pa ua timu e le neifo yaso wawa yatu le amwhainao o le tolus fultasi tolus fululua le maurungo le vevela le esa mōre nei yaso lua se fulmane ono i lona mawalalo ia whaatalo whaatue fo i malitara pukalame pa anga uma ane marua le tahi au Wai de Samoa whaafong mai le tino pele i Samoa. Ia, whaataro fo i paanga le tara pukalame so svaenga Australia. Ma lola borso i fua manuia le lamua Canberra se fulfalo i le manulu le ea. I le nevaenga o le tahi au o le a whaasolo i na awaoa. E ono po una i wanga le whaasolo atu le fiafia na nei lua se fulmane ono le maurunga nai o i le vevela le ea i Canberra le so. Se fulma toru lona maua lalo. Whaatalo fo i paanga le tara pukalame so svaenga o Sydney, Australia. Ma lola borso i fua manuia lua se fulolo i ai. Ia le mawhanwhana o le ere nei vanga o le tahi au o le a whaasolo i na awaoa lang le leini so taimi pa ufo i timu. Lisio vanga o Sydney, Australia le so dos for lima le maurunga le vela mo tau Melbourne ma lo si fua manuia ma loa o kore kari ma lo le Australian Open lo whanga solo a tenisia. Sfutolo le malulu le nei vanga o le tahi au o le a whaasolo i na awaoa fo le tau pa una i wanga le whaasolo atu le fiafia na nei. Lang de leifo inisio taimi luas futasi maurunga le mawhanwhana wha mawina mo Melbourne. I le so, wawa iatu whaisi marulu o Hobart, se furulo i le nevanga o le tahi au, se furu waru marunga le marulu wha mawina mora nei aso, pa utimu inisio taimi, awa o le tau Adelaide, luas furuono marunga le vevela wha mawina le nei aso, pa tele na awa o le tau i Perth, Australia, o ka oka se vevela whase furu. I lona marunga Brisbane, Australia, ma loro si fua manuia le nei tahi au, wha solo na pa una i wanga inisio taimi, ma losi savili inisio vaenga, Brisbane, tolu se furu marunga le vevela mo tau. Ele nei Stofi, Darwin, todos por todo mundo agora vivendo na fação para o time, mas se for saber na vaenga ou vaenga se o mana Australia mas tu lango ele tau, bola nei foi a Stofi, foi mais tau ele tau mo ele no fanga fação longa radio Samoa tama aqui Macau Rose for River, ele maru ele eva vai atu maga ia le tau nei tai a Paolo Maneia, pala mai langi de lei, o winga na tau de so e awa langi de lei. Lua sumarfa tu mau il mau lunga bevela mo au kilani nei asos for valu lona mau walalo tai au pe au lia fa sa foi na au lang de le tau fa si bevela foi ka au so lima lona mau lunga au pa o timu na sto na imana sa lang de le so fu aso lo so lulu para vai solo mana ia tom o fa mo mo mana na vai tau nei time o le tai au wa lo le tau le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo ma liu fa pui ponga aso fa nau sa fa I fainga balo longa ba so se fa la vela ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa una nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile July fatali e se tali e ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lua fitu over sa lau fitu fa lua fitu. Sfulima pana follow tele tula balu tatu yele tula muli o le polkala me malu le tai au le radio Samoa taru tala mai Samoa pera fa fonga le tunu le tai au te fa sala wina mo e pe tali tula se fuluma le lua le au le so mal fitu le poara nei o le tolu o taru tala mai Samoa ni vea so tala balu e le tai au o fa fonga le tunu ma te fa ngolo foi taru tala na mai Samoa ni foi tai au fo o le mela le loi anko mela le loi anko ia ia kasengi fuanga anga kula fonga folo na tula mera president o America ia e mafakua ko ka ko nei tulangi ai sao le a te manto fo in lao America fa mo o mai ele fa tu peina para po tonga nei le United Nations ia pe lao le WHO World Health Organizations te re la yo na fa ina fo le le se fu ma lo ina lo langi ato pe ale to ele so swani le America ia le te o milionga America le e whaalu tono na vaenga le ia palasi mai loia tātou nei le Pasifika o le wha moi o tele ia ofisoswani mai World Health Organizations e whaatupe ia niso vaenga le tātou pikongu ngei le Pasifika kere la whaina o le ai ina o ta no fo ile ina uanga I mai fo ile vaenga le na tama fo wale mana tuala anu ese nei lola America o mawalola le vango sainga ko step in nei sainga I se tonu I on ka ko mata fo ile influence mal impact o sainga se tonu o le o tonu o la fo il Pacific
Lelei wa lelei la step in ai tu mau na fa tu peina te lo vai ngai nei awana ia faina le te lo por kala me foi le fa so fu ma lo ina tatu nei tu langi ia aske poku a esen me fo eske poisenga la ko ye le tu sama so ani le America ia lo noinga la ia mo tatu le mafa tu langa le ma sia so fu ma lo ina uia ngisi me o ma lo langi ia so fu ma lo ina fa mo me uma le ngata tatu Pacifica lo langi ato ka lo fai ia lelei ona vai ngara na ma tulanga o ye swinga lo langi wa tatu ye nei ia ai tatu awone ngalo le mavai le lo fo le tu ye tatu pisa lo langi ye ke lo me lo kupai ala tu ma wan por kala me ale tu ye mono na no fa fa so mo tatu le aso mo le aso ia mo ko anga vai le so fo ma no inga wa fa pe lo sangi anko Donald Trump ia le ale ko isi so sangi America ia ba ia no winga lai so sonia tanga tai te nga kong wala first and foremost yes or kari nga mo ia ba nga umoro ia ia le lei so na ba nga na na fa na to nei le tai ao le fa fonga ia New Zealand tu lango ia le State of the Nation speech mai le fionga de parmia o New Zealand Christopher Luxon ia po afo i vahenga le anga ilang sang noanga ia wa fo ile tulango ia le fa fo ino le sao New Zealand lato ia mo le sis fulua masino lo mana ia tala noanga le sao New Zealand e fo fuanga le minister for economic growth Nicola Willis ia o fo minister tu pe ma misa vanga le o tulanga o afo i o tax is it tax o le vanga le anga ilming ska folia o le o ke le lopola kongu a me so visa o ke le lopola tonu ana vanga le anga i pe foringa mai e mana o si ilunga kulanga ia ka o visa la to ia mai tonu New Zealand ia wa i lona tantunga a mai kurisi kong ele ngato tu pe faaru le fa lo ma le fa lo ia ka fo nga mo ko e va vai de mano ile un fa mai o tangata nei e kaunga ku isinga la fonga kedea e ur fale mai tono le tunu e se ka uso en kupe New Zealand e se foi sole ia ko nga va nga ria nga e living ska ku peri ia so se vai nga lava le taimile nei o mai tawina lava e te tau lava ona iai sina vai nga fo ilea o iai si tanga mata mai lava fo i le cost of living ma so se vai nga lela o lava fo i le vai nga ne o visa o le ka ma fai foi mana so foi one of the targets economic growth so se vai nga lava la o le o mai ta watu o lava la visa o nisi na vai nga afa apela o le o la ai nei si tanga ia e te tau lava fo i ta ona mauti noa le nga o vai nga yo lo tom fai lava fo i fai nga malo le time nei so visas ia be aware ma alert le nei fo i tau sanga ma ta pena ma mau ia ele o ia se me o ko pa ui lalo pe tu mau e pe o le ai lava nai ta la si ia tu le time ma le time a sa le tala no fai mana inisio o ainga fo ma wo mai sa mo so le o le mo ka fai nga ka le apala ingo visali o mai ko New Zealand ele ngata le fai ngata ar ka wa ka fo le mo ye ia sorry ia le so ku pange o ko le e visa mai ka ko New Zealand ya wala fai tau na li poti foi le il tonu ngal minstala to ya Nicola Willis e o mai ata ngata ta fa foi le fa ngala ko kupe ma spend ke ro si fa lo mai si mai ngom al kai mi le un fale mai al kai mi nga ka ngam ko ai ku vai do New Zealand ele visa fa yo no mai e no pe ke wo se kai mi no ko ka visa le na ai nei ya mo tanga ta fa mai ol facilila fa makala yengi siona oda ka fa mai pe fa pe tu langa le ai ia New Zealand mal tu langa le o visa ia te tonga visa le la au fa mai a mesa kurisia ia alu foi la lunga tau visa o le alu foi la nga lunga tau accommodations ia wa mana tua e ka kaunga makwale le ka penga ngo accommodations le fa to sina ina mai ko singa mai la tu ele leila mo kulisi ia mo ka ko le kam fai ma ka fio mai New Zealand e fa le ma nice e ma nasti ele ma nice ma nasti ona sina fo fanga be ona yai le tia foi e le poti media New Zealand e le son nafi so ola te lo pe a fio mai va en so no State of the Nation speech ale pandemia le so
Ya te loe kasi ala baanga la focus anga il pandemia. Economy in New Zealand. Ya mole tang ba ai ngoni New Zealand mole mana. Ya. Se ka ko va IP ai. Ke le pe ko ke ling se FIFA fong ai au ni sina report. Yeah. Yeah. Mal fa fong mai. Ane te no los fulo tele tu la valu se mal fa fonga. Ta ta ma fa sa bon ne foi tai. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se tau a tau pe senga peau. O le alanga ma le pao peau, ua le ese ma se tau a tau. Awa ua ala langa leo te tele. O leo langa e whanae mai ma seinga I le tele o aso. Mai pei o le tau ma pe senga peau, a langa mai o le sami. O se tūlanga e le mana o mia, pe ahalia I mai se ainga. E awa I tangata o na sa ili a wala o le nofo le lei, ma le file mu, a e le o le whetawa I e pei o peau o le vasa. Ua o se tau pe senga peau. Manuia lau whasau sau. Pea ka I le whingi kaua pea wari ale ali e sao ri. Sole. Loko vinga o le fe ka ia I fo le o ngalu. O le kaua fo ngā pea o le sami lako. Sao le li. O loko vinga I le ngā o Ukraine malusi o le kauma maisia kungu umalaulangi. Ia mā kungu ufo I o nā fo I maa inga me ka le sia la fo I kau lako. O la fo I kau pea lako. Kau fo I pea. So le ka fe wari longa se me kau wari. Pea langa e kau. Pea langa le ka o pea langa val. E sao la. Ia ai fo I pea maru o sami lako. Ia le lei. Ba I pea langa vale. Ia o e marolo mai koi o. Ai mai pea maru o sami. E fola wai. E kakau fola wai. Ia. Fola wari ngi aso e ka fe ka wari lo se me ka wari ia le lei ka wai pe o tau ai file mo pe ma tau le lo fo le to ka wangi mangale ia ia va ka no vai fise ka wo Chris le ba just mal nei voi tai. Good morning Chris. Mai ol nei tai au fo. Morning my friend. Wa mi o tau ni fui tau a vi ro fo mala le tua nei tau matango fie tau le ro fo le tua a ni la faminen magno mo tau nei tau a foi mai a e sopo ia atu le vai o te yate oi a e sopo ia atu vai tafi e le lo fia ai oi a e sa vali I to tonu o le afi e le mu ai oi e le sunu wina foi oi e le mumu o le afi amen le fa mera fa malo si le mo tato nei tau fa mea e sopo ia atu le vai o te yate oi no winga di fina fa mea fa pete to sopo ia atu le vai e ia ide to ia te tato fa mea to sopo ia to foi vai tafi fa mea e le lo fia I tato di fa mea e le lo fia I oi mai foi e sa vali I to ton mo le afi e le mu ai oi e le susu muina foi oi I le mumu o le afi. Friend, poa ia, poa fafita uli, poa ia, whengata, poa popuanga o le olanga nei di friend. Svatu ia te oe di friend. Ea, o nei I le toi ia te oe I mea umala vete adua. Di friend. Tai tatou di friend. Ne whai mai foi ei. Ne whai mai. E sa vali whai nei te tono le afi. Ea, e le mu oi oi. E le susunu ina foi oi. I le mumu o le afi. Rodo wini, ava ai, o whengata, po ia
ia popuanga a different e fingata a different e jai piare to ia titato awaya lo fale to ia titato e lo fo muti vale le to ia titato a different rento to wora da sole to moutino a different to ido e ai de to ia titato me mala te o de asone a different Ren i tato mauna mo tato ni te i whamania tere tuare tu mo tau a bless mga love friend mene yaso love you friend wha mene yaso Amo Radio Samoa. Jana whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O le R-Dash Travel, o le company numeratasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel.
O mo mia sau lo i e fsosoani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili po le vai tamai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, ile o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le loas fulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. E fia lava le nganga I le ava ma le whaaloalo e fia whailoa tua le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe I le aso tore se fulu o January, lua afe ma le lua lima, whaitatoa atatala ina le sfuru lua I le awa ulianga I le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau ma sos e wha moe, mana o mie le puaa, bovi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina sos e mea tau mawha. Mo nisi whamatalanga, whaso taile li pule I le telefoni, o lua tasi o wha, lima iwa tasiva, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tolu se fulo January lua afe lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. So lua se fulo ma le fitu, mino tolo tōra tā, leo le tula iwa tau pauna, mino tolo toi o le tautua le maru le tai hao. Mole ne fo ia so tofi wa lua se fulo tolo ia so January. O tana fo lau o le lua afe lua se fulo ma le lima ma lua fo lau ma luia le tano. Ta tau whafo mai tono fo le whainga ruenga le pesele mo. Te pari la tua sibio polu peo te iloat e la ona au ne au le dono e o le la au e sua maria e o le suka mai silie o te kua nei e pia I tatanu o le whare maria Stay my darling to far Tini leo tia le ngaloe Le ngalo na wami o papilo Te manatu ala umasan Te le le pamata ni tani e topa oe Te ola pele totase Say my darling to far Kini leo tia le ngaloe Le ngalo na wami o papilo Te manatu ala umasane Te le pamata ni taki e topa oe Te ola pele totase Abatui alau mena ai Masei e malolo ai Baba koe kodua Ai soi ai te petalai Say my darling to pai Tini leo tia le ngaloe Le ngalo awa mia papilo Te manatu alau masai
Whakawhianga o le tae ao, Already Samos for lima iwa tola moto lua se fulu ma le lua minuto lo tōra tā leo le itu la e iwa mana tō manuia le tae ao le lo whamaleanga le leo le tua. Whaftaili te lia mai o le tau tua i tōna lo maota, tōna ta vale, tōna whai ngā ruenga. I tae ao, ka kua whai ngā ruenga, mālo le usu. Mālo le wha mālo losi. Ea, o a mai ngā ruenga o le kae ao. Whai whiwhia ngā ruenga o le kae ao. Wa fo fa ko fa sei puki nga o fai mode asia ka ko wa me mai fai me fa di ka ya o me ka nga ko le mo ma fai le tu te manga ruenga ta ya fo wa ta lo falta por kala me pa ngal por kala me no Facebook ma le Radio Samoa I mean ma lunga le YouTube o lo te papa ya tu na fa ka lo fa mai sia ka wo ya lo e Pope Nati Williams all the way from Istanbul, Turkey. Nga fa ka lo fa mo ke le ongo nge ka ya o ku sanga wa ke ale valu il poi o Istanbul. Le fakas mai uso mo kwa ma maure me wa o ku e so ka fe. Ana la fa mai le ki wa ma ko fa no ngo ku le pisa o le o ma ka vale le o. Nga la sa wa i ko nga le ku pu mai le mo fo le so ka fe se vai o e mu nge nga so le ka lo fa uso alo fa bang uian ngai ka ya ma o ngai po mo ko nga Istanbul so ka fe me ma maure me o e ka mari o Pope Nati Williams ni ala fatu nei tai fo ke na ke fiu ko fa senga lo ma fa le mele o le fa mai sio ki nurses ma fo mai tonu o New Zealand le fo tele tatu tel noi ma Dr. Shane Rettia o kule merming ska se fo maloloina alo ke va vai a ko kilo la ko le sa o ngama su la ko degrees i me ko fa ko si ma ima aska mai foi ngumera le mo la ko ngaruenga le ka usu ngaruenga ngi si foi le o le la po fe ko ngule po wil fa le tonu le ma ka pu so ko te le yo le fa le tonu te vai o le te le o le mismatch i le vaenga le o le demand ia male hiring o i la tau ma le tuala o le e a onga to tele i la tau o lo a onga i avea ma fo mai but o le tūlanga le na o le o iei e pe o le e se le vaenga o le e target i la tau ia e haia ina ia tangata whainga ruenga o lai tilo a ngai le vaenga fo i lea ua le sitala registered nurses but o le whaale tonu la o lea tau mawhai atu nai ta maiti ia wa whaau graduates lea na o onga ina ia wa e whawhenga nga le skala pe ale a mai ale avanoa e o atua ili rātou e ngā lulue wa kawanga lua tausanga e ngā lulue ai i ona mawalo leo le listala atua mwhai lea ona avea ma fo ma ialo ia fo ile le pati o le tūlanga na o leo lo iai so o le whaale kongula e manga nga au mai fo ia mai fafo ma haia la tona ai o lo tūlanga whaale tonu ai la tonu o lena o onga i te tonu o le atunu ina ia avea ma fo mai fua kuini poke le Health New Zealand na whaalia e kusa se lau iwa suma le ono students and graduated le tau sanga te atu nei a ngā le 1/3 na le tasi o vai tolu la tonu kusa ngā le ongo suma le balu mai le whaingu mele le ngā o lea nā foi na whaina maua la tonu ngā ruenga a re sko kele e fiu whakarikani ia wangoe ngā lua i lalo le Health New Zealand. Maltulanga lo iai. Wakere ana whane kongune i le. O te le no po whele ma fua mai wa whapea o li poti le e nei kele o wakai me isi kausi mai ma fo mai. Ia ongor sioki. A le fōringa mai e graduated mai la ko ua kaunga mawanga ruenga. A le ala e le o solving le problem o le whenga inge ma le Health New Zealand. Iu e.
Tulong foi lele titulo ia le healthcare workforce issues. There's so much inefficiency i tono le healthcare lava lato ia. Ai le mafaila onga address lato. Ia ke ia ka kaunga makwa advocate ma losi lato i le malo. Ina ia manga kualanga o le fo ina fa ma amulu le tele onisi o avangoa fa fo mai tono lava fo le healthcare. Ona o le tau mafainga le ia le malo fo ile ia fa la ititia tu pe alu ia fa atupula ia le tamau ainga tau tupe lava ia so e kakau ala. There should be a call for change. It's a someone advocates ma losi tatou ia I tono le healthcare providers inga ia tatala mai ava noa fainga luenga ina ia maua ava noa fainga luenga mo tamaiti nei o le o whaawina mai ala te wao. Ka no fa solo tele lopo e ni so tatou sa mo man Pacifico no afie tono fa no meria. A le potina na tamai nei fo 5 minute tara no release mai li pokinga. Wa ba ya kuien kwa kiri fa le kongu le inge iri. Ia tarsia wa langa le o mfaiona fa manino mai. Peto fin tamati sa mo bangi Pacifico ang fa umai. Ale ka so ngia la ko ngwenga. E tono mtanga me se fo mano ina New Zealand. O le to atele ita vai. Io e to atele la to me se lava foi le tu le to Pacifica ile nursing lava ia il MIT. E se le to atele o alo mafana Pacifica la ya ongai. So le kano fai. Ia le le tarsia ia velni to sanga sto sanga bo inka ko ngarwen. Se fu il ke lo ka sanga ongai ngai ka. Yes. Student loans le to ngofi. La so ia le se mako wo fa ka mako we si mako fa pula se mo mako kupe. Fanana Jerome Gray. The sweet lady of Waihole. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow. Continue, moves on, and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening, she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole. Talo pa Samoa, wa ule ne yokas mtialu, awal suya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo, Radio Samoa, bevela
Fai lava si pisi o le taimi le nei lunga o a tātou wala te tele mo tātou uma lava avata avale ia o le taimi pisi le nei o tātou fai ngā malanga e mai se lava foi mai tau atu on State Highway Lewis Fulu State Highway 1 o le nā ua matu a mamafa lava foi le traffic i le taimi le nei whapena foi tātou lunga o le State Highway se fulu ma le ono o vaenga uma lava foi nei e masani o na mai tawina le mamafa lava o le traffic i tai au tai tasi ia o le taimi le nei o le nā ua iei tātou le vaenga le nā pau lava tauina ia saunga le mupea lau fai ngā malanga i le nei taimi pisi o tātou fai ngā malanga i lunga la tele e leo iei fo i se wha lava lava tau ta avale mo tātou manu ia tele lava ave ta avale ma ia tau nuu manu ia lo sa i le nei fo i tai au e whaafungfonga mai ele malua le Taola Radio Samoa ina o tu es full tolu minute ia o na tā leo le tula iwa.
fama ta fil pokala me malo le tai au Natasha o te lo sa sa fa no mo la to Umon University o ta ko le na maua o le associate professor I'm a bangor psychology department ya o maliu fo yo te lo misia wa to te lena ani sio alo sambo fo isa o tawine to no le fo ingiski Yo e vai o tulanga fa no no le na o yai ia ai o le fa manatu fo I male tu ta na manatu e fo tatu te tala no le na fo I o le tawa mo tatu ia o le lui tau fo I le mo tu planga tala vo ia I lato lava o le wa mata fo I le nei tau sanga ma fau ma nga ia tu fo I ia onga maululunga university mo mia ni tatu psychologist yo ia wa o le wa tu malu nei po o maliu fo I le professor ia o le lui tau le mo tatu o lo o tele le mana onga mo o mia ina ia mfai no to fi so ani mai ia mo na ia tatu tangata nu pe o le tau le na so associate professor Damien Scoff yes Pastor so le kala vori lava kalo fa so le ya le na wa to te le yo alo Samoa to wina fo le lo le riskele o tango te lo e Silvia umana to ma le ya te lo sa fa no te fo imoni university o tango la to o le tuta ua fo le male le mata uta uai fo ima alofa ngia le nei fo ia li o ngalue e le fa apitola na ngalue fo ia tangata o le tilo atu e le ato tola to ma fo mana tu fo le tu le tau psychology o le su ina o le fai ai ma afianga le la ile afianga tele le ma fuel taimile nei ta o le ngasa le ma fau so ilana ia ngalue e sili ona fa pito aula na ngalue ia ila to la e na teilua e tau ia nei tulanga fa pena ina ia fiso soani so o le ta wala le na ia o le nei fo I tu ainga o ngaluenga ia mai se fo I mo tato umala fo tu plang talavo ina ia nisi e ia se la ngona fo ile fuata ina ia avia la to manei fo mai so soani tele le mo tato mai alfa silsilanga le tasi ona fa mai fa mai ale pokala me malu le tai on radio sambo morne foi tai o fo o ninga loia saulo minga fo ya saulo minga le tusi o le songa ya fa se malo minga le tusi o le ba fili e ba wa ya fa pengo sambo tu tuile ma manua ya onisi fo tala tu o sambo nga opu o ta fa yo ya matai fa ngo fa lave pe o fa ponga maliu o le so singo a inga si fa inga paolo si fa loalo fa ngingo e kanesia ya mal tele nga ngana fa lolonga te mo mo tu no tusina e le mo mo il tato pisa o songa male ba fili e fitu se fruta na le tau o le tusi e le fikus furukala ku se lua le ai e fitu se furul ka o ku se kasi fa mo mo e sa fo I ko mai sa pe lua ai fa inga ile au no pe lua nga o le mangi ngor fa silanga e fitu se fulu e le tau songa e fitu se ful ka o ba fili ya na tato official radio sambo mo tato tusi na no me tolu pa tolu se fulu ho bo avenue in Marukau ya mo matato tusina monisio famtalanga le bala wanel tatu ofisa luo no lua tasi lima I batolu luo no lua tasi lima I batolu ia pe lelo wasesiane ele shopradio.co.nz ia mafaisa oka ia vanga mana ia wan fa fo mai na tino nei foi tai fo ia lele o ka ko nga o coffee fe la so coffee o fa ko fa mai le te per mai salva mas mino mo tatu tar fo ile ngana Samoa tuara foi lea ya te tia faina tuste tia ya walpo kana me fifia mai fa o te tuara de Samoa marono sula ta malo foi la sunga la o ia ta ave ia tele nei foi ta manu ia tele toenga le nei aso Samoa manu ia tele fai valo filimo le nei aso nga lele to pui malave ai manu ia ta to filo ai sa so mo le lo fale tua to fa ia soifua
O te whaafeilo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au malo le soifua manuia. Alo mai au tala ala Radio Samoa. E tomu atu I talo le nei fo I tae au. E le tasi se tu o le maketi o tu risi o loo va ai I ai le minister fo ati na e manuia I New Zealand, Nicola Willis, e tatau o na whaamaliaina. Whaailoa Willis o lana ia ngā aluenga o le whaafai o na o mai tu risi I New Zealand. Whaafai ngōwhia visa e malanga mai ai. Ia una ia le maketi no le atunu I maketi I whafo ai mai se, o kamu pani wa alele ma levi o lo totongi nei e pāsese taunu mai. Saunoanga le minister fo e tā ua fo I le maketi o tu risi a New Zealand, ma o lana ia wha mua mua I le taimi nei, o le ngā lulua ma pūlenga nei e totono o le vaenga o tu risi. I wha maumaunga Queenstown o le watu a tele atu tu risi le taimi nei, na I lo le taimi ai ele I sau le COVID. E wha sina le ua whai mai tangata I ai o lātou whale motu I au kilani.
O le a whaatuwai e ona māua tau fō mo capital valuations. O le masino o ke topa o le tausanga tā aluaina whaangata ai peitai na tolo pō mai e le value general a o whaatalo sanga i le pule ngā nuu. E toe whaasao nisi o whaamaumaunga ma o le masino me o le tausanga nei lea ua whaatali ai. Ai mai le CoreLogic o whaatusa tusanga nei e whai e le taitonu tausanga i pesoa soani ai rates. Ma e ono le te le se suinga i tutono le tonu tausanga. Mai le sui o le pule ngā nuu au kilani i tāna le One News. O lea lava na le lei whaamaumaunga peitai, e iai lava le tu e mo o mia atili ai el pule ngā nuu le toe ilo ngā luenga, ai ele i whaamauni aina. O le masino a Karila ia me, lea ua tauta ue te tauana whaamai ai ele i a mata alua ia, mai le aso mua o le masino iulai. O le so ua whaino iai sui whai pule le lei by Palmerston North mo lana retreat wha le tausanga. Ma ua whai ai le sau le whaai unga le palo te whaapolokiki le vaiaso tā luai wa sau i luma lo na sā. A mata le nei tausanga i le sau le palota le Taxpayers Union wa sili atu le lango a tangata i le Labour nai lo le National. Whaato ato e o leo le Labour i se la asanga whaapea tālu mai le masino a Karila le lua whenua tolu. O le whaai unga le nei le vaiaso tā luai ua whaamauni ai. E te le ngese ai olo o sau maali e lava i luma le sao le Labour. O le retreat i le so, o sau no manino ai le taita i o le pāti Chris Hipkins, o se awa noa e toe tala noa ai le lātou pāti ai ele i tala noa mai i tūsi tala i se taimo le awa uli o le so. O lo o su e leo le tangata whai ngā luenga i le pamupeni sini i whangarei le ana wha matau ma wha o lima i ai le au ngā o i le tai au ana nafi. O le pamule nei Kensington na wha leanga ina le au ngā o i le vavea ana nafi, ma o le ana o atu wha leanga le whaituto o tioata ai wha losi le ulu whale i tutonu o le whale uloa, e ui watapuni. E ese na wha o lima ma wha mata ulu tangata whai ngā luenga, ai toe so sola ma ave o loa o le whale uloa. Tu whaatasia talo le tai au o tau sā i lia nei e leo le toi ora le sitala, nu pi la tolu tasi lua, wha Belenese and Bluebird la nu moana le sitala, la u di valu fitu lua. Ma tala wha aiu, e lata i le whase fulua wano whai ngā luenga le NZME o le AO i le vaea. Wa uma le whailoa inga i le asona nafi na wala au mai ele au whai ngā luenga, ma o le uwha amauti no mai ele whai unga le nei. O le whono fo ile nei ana nafi na awa yesu i le New Zealand Herald, Business Desk, wha Bella News Talk ZB, wha amatalaina le Herald, o se toe wha atūlanga na tele lea mo le autu sitala le Herald i tutono le se fulu tausanga. O le umai o le whonotanga whai wha atasi ana nafi, na mawai loa ma le avanoa e whaia whonotanga mo suita i tuotasi, i lea a fiango ngā luenga no le vaea o whailoa mai. O le o ngā tutono o le masino mati leo lo wha manino mai le kamupani, e alua i ai suinga ua whailoa mai e tusa ma le vaea. O Talafonala Radio Samoa mo le nei fo i tae au, manuia le nei au. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā balonga ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai ai inga whapitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama.
love local o mawhai ona awina atuai polo kalame mo lau community. Walangolongo ina malosi ele Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mo ta faunga ile Music in Parks. E se fulu walu kono seti, ele ai si tutongi. Mai ai Januari e o atu ya Aperila. Mai moa ile Opera, ile Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s, i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mo nisi famtalanga, tanga iana ile ourauckland.nz ma o omi le things to do. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo i maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha amalo si au, ma wha amanatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalonoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai i le 555 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso.
siva siva mai. Tonta ma I fe na o ma ai ai. Le fe la po le fe la ti le mana o ai. Ai tasi le fe o te mana o ai. Le fe e un lupo ora e siva siva mai. Lisa, come in the lick in the gum, Lisa, come in the lick in the gum, you're really licking in the bone, you're really licking in the bone, Lisa, more, Lisa, more, Lisa, bully, lick in the gum. Saka we to the man, Saka we to now, man, Elisa Baligian, Saka we to now, man. That's the lane and what the master is the lane and what Saka we my love, Saka we my love, Saka we my love. You wanna do what I'm a tie, you wanna do what I'm a tie. Children are new, children I'm a tie, family, I'm a tie, live on a tie, come on a new, one on a tie, it's a new, it's a tie. You want a better, you wanna live, you want a better, feeling a new, feeling I'm a bicycle. Siva mai, tonta ma I fe na o ma ai ai, le fe na po le fe na ti le mana o ai, ai tasi la le fe o te mana o, le fe na po le wa sena mai, ai sa o see my I saw I was in Luas fultasi minuta leo tene le tu laiva le nei fo tai au le as tofi le nei fo yaso tantu yai ile fatafiti fo tu manga luenga lo fengai mo tantu tinu ya be se fo ile mafto mai to tele ile antu lo penana mafto mai le tele fo yo mauto malawa mai se ya o tono fa finga luenga nei tai au e fatalo fatu mo nga fa lo i dungo program le fifia mai le was e ya tu le fo wal tau tuina mo le fa wino le tau tua mala unanga le fonga radio samos mo le mo tolo amo mo le nei tai au ni ana program fa solo ni fo yaso fa malo fa tai tu le unanga mo tau tua program le malu le tai au pe ona ile tau tua mo le unanga al sunga le ya tawai meni fa pe fo tu antasa vai lua ele unanga masani pe ona ya tau tuina le tatu wa tu program le tatu radio Samoa ya fifia le tai au to e fatalo fa tu malanga fa lo ile mafta mai lo finga luenga le tua i sunga fa fengainga o to fa tua le ngata fu ilea ya lo finga luenga le tua e finga patele o to mai sa o ila tu fa penana vala winga e vala winga le ngaluenga le li e te tondo so se to vine fatalo fa tu malanga fifia le tai au malo se fo mania langi matafi se fo la le pe fo fa talo fa tu tapo inga na tamam tina ma tu mo to malawa le fo tap tapo mai o to fa valo filimba pe ona masania ya so taitasi o vi inga mal fa tai le tua ilo na nga le
ia ua whapena o na maua le soifua manuia mo fa malolonga le to ia te utou a o tau whianga iei mo tapua inga i whaiva i le aso mo le aso whaatai le atua mo utou matua ia ma vi ia le lii o lo whapenana mo pelo utou malosi ia nei paanga malava le fifia mai ma paanga malava le Tātou Radio Samoa o i le atua lo mafuta mai pea ia so taitasi whaatalo whaatu le Tātou pokalame mo utou malo lava le usu malo fut malosi Tātou ia le whaatawhito ngā luenga neiva iaso ia o le whaamaloa ia mo utou malava ma Tātou o lo o usu i ngā luenga i taia uma o i la tō fo i sawhai ngā luenga le sifipo to i tali watu mo ota malawa vi ia leli wha malo atu pokalame i atu outou ia ele mwhai lawan tua fo i mara wha malo i niso tātou o lo ngā lulue fo i tono tātou ainga o le whiangai ma ngā luenga o lo whiangai ma ngā luenga o le whatu ainga tausi ia wha malo atu pokalame i atu outou o whialawa na e te ngā lue ai i au tiute ia mau ngā luenga i aso te itasi malo atu pokalame le tai au te tia to una foi nei la tatu filo me tatu mafuta se pa i ste me le olio le so ia na tatu tau ma vai foi ia la tatu we vai va tu le tai me le tai au pokalame masani mota to va tu por poto mo le unanga foi ma tu masani ya le Radio Samoa pa mal au ya o yo tu te manga luenga pe ona ia sta tasi mo tatu so tai ngam si foto tu unanga ni so alum tam fa no tatu atu no le tai na le tu las foru taris foru to fasala wina le o tatu tale vai fanua pi ona ile tautu al fanto ya salva masemino mo tatu so ta inga ma le fonga le tai au i America ya pi ona i fo tautu masani le sunga tu le epa me lo tupu lai tu or kelo pe la mfana fa fonga yai i lunga le tautu ma nanga le fonga le video Samoa tale tu la super tasi tali mai tatu pokalame le tatu telefone ngana Britania la le mfana fa tasimal tau sala le tai au ni so tatu talo oto o wat fa fonga le tatu watinu umal le faitau le tatu watinu ia la fanga solo pe riso tatu pokalame ya wala fa fonga ta pai ile nei fo yaso tebele wati lo super family to te nei ia leitu laiva bolo ia ina tatu pa anga le olo o fisi mai lunga tatu mo tatu Facebook fa malu watu ona wale om fai ona fa wa tatu pokalame lunga tatu Facebook pokalame ai fifia mai ona lo o te milio le olo o watu tatu fono o lo o watu ai tatu fono i lunga tatu pokalame ia e te whaafonga i fo email o tupu ma i loa email o tala noa ina i tolo o tatu ma o te fono le ala o lo whaanga ina lunga o penga te whailangi lunga o tatu Facebook ia e mawhai ona e whaalango longo ai ia mai wawa ai e foi ia i whaipule ma lantu fina ngalo whaalia i tono o fono uso o tatu watunu o lo te maola na amataria lo tatu fono nei tai au o le afole tu la iva afari iva o la mawhai ona awina tuari tatu fono ile tai au nei ia la faifoda e mai mo iai i lunga o penga te whailangi le video Samoa ia malana tautua masani i lunga o tatu Facebook la mori tu sa atu ia ante oe tau manga le tatu fono pe ona whaatinoina i le nei fo tai au smer whaafonga i le whaitauina le porpoto Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. A whai lua tena nofo masea li e tau mawhasi awa. Se ia e matua ma fau I mea wa yo luma. Ma e tu atu se polo I lo ua. Pe a fai e te stangata ai tele. A wai te nau I ana mea suomali. A wao mea ai pe pelo lava ia. A wai te ngalue wha puapua ngā ia mau olo ai. Tu I olo lava ta ofi. E te tuli matai atu ea I le mea wale ai. A wae whaia lava e ia ona pa awe peo le a eto na lele atu o ie le langi. A wae te ai le me ai le mataongi. A o fo ete nau ia na mea suomalie. A wae pei ona manatu o ia I lona loto. Wa whapea lava o ia e whai mai o ia ia te oe. A ia mainu. Ai le ia te oe lona loto. E te toi pua I mai le whasi mea ua uma ona ai. Ma e wha mau au upu malie. A wate tau talatu I talinga o le vale. A wā ino o ia le poto au upu. A wane isi ile tua o le vabau. A wafo ine e uia whanua o e matu oti.
A wai maa losi lava lo lātou whaola. O ia lava na te whaia lātou whinaunga ma oe. Wai mailo loto i mea o oina. Mautalinga i upo e poto ai. A wane i tāng fiele o inga le tama. A wā a whai e te sasa i a te iei se la au. E le oti oia. E te sasa i a te iei se la au. Ona e lawe ina leo lona nganga ai se oli. Lo watali i. A whai e poto lo loto. Ona fia i lea o loo nei lava loto. E oli fo i lo manatu. Pe a tau talau lau ngutu i mea o tonu. A wale losi lo loto i e angsala. A ia e matau i li i le aso atoa. A wā a whai o iai le unga ona le umale le o lo wha moe moe. Ia e whalongo mailo watali i e. Ma ia e poto. Ma e tai tonu lo loto i le ala. A wana i whai o e maso lātou o e nu tele waina. Ma e wā ai tu tele manu. A wā o le nu tele ma ai tele wha mati waina o ia. Ma le fia moe pe ma le fia moe pe e ofu o ia i ofu ma sai sai. Ia e whaalongo i lo tamā. O le na whanaua oi. A o fo ite ino i lo tina pe a lo matua o ia. Ia e whaatau moile mea moni. A walabar whaatau watu. A to fo i maripoto, ma lea o oina, ma lea tamai. E matua oli laval tamā o le wā meo tonu. O le na whanaua lea tali poto e fia o ia ia teia. E fia lau tamā ma lau tina, e oli lava le na whanaua mai oi. Lo watali ie, au mai alo loto ia teau. Ma ia fia o mata i o wala. A wā alfafine talitane. O le lua maulalo lea, o le fafine ese, o le vai pū i titi lea. O ia fo ina te sau nia mai le ia tusa ma le ua whaumea, na te whaatua te leina fo i tangata mi o le tonu. E ia te ai ea le awe, e ia te ai ea mala, e ia te ai misa, e ia te ai le atoa tuvale, e o ai ea manunu o fua, e ia te ai ea mata mumu, o e ua whaatuai i le waina, o e o atu sa ili le waina filongia. A wete wa ai le waina pe a mumu mai, pe a pupula mai le ipu e alu sa o ifo ia. E muli ane, e feu ia peise ngata, e pei o le ngata uongolo na tui, e wa ai o mata i fafine ese, e tau tala fo ilo loto i mea wha pio. E tusa lava oe ma le o te oto i te tonu le sami, e tusa fo i ma le o te oto i le tumutumu o le whanaa. E te whapea na lātou whasia au, a au te le tinga ai, na lātou tu ia au, a au te le langona, pe a wala, ona auto e sa ilia lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso, o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa i a linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
E si fonga maria la ve pesa le Peace Chapel ma le pesa na wa e manu malo fa mai atua le tato pokala me le poto mo tato ile nei fo itaia o le fa tafiti le na fo pokala me mata ngofie fa so atu le ya o ya wala fa fonga ya e se fa malisi au fo le na mo ha tato umalava ile nei fo itaia malo vi ile le fa tantali ino nei pokala me yo e tono lo maoto lo lao tono lo falfinga luenga lu tau mo fa malisi au ya oi ese le ngale upo le tua ya ti tanto ya mata ya tato fuanga ma o tato pokala miliaso mleso ya pe ona foi pokala mila tu le malu o le taiao te bele wati le se mai le luas do lusu mo lu minute talo le tu las fulu se badi si de tato falinga ona tali watu le batu ya niso tato pokala per masani ya le te man tato so tato foi le tu na ngale ta word le sunga ya Victor la to nga masani ene tatu paanga le lunga tatu YouTube le taiao to tele tatu we mai lunga tatu Facebook pe tai ele mo fai ona tu na to tatu pokala me lunga tatu Facebook tau nei Rachel Sifa patalo fatu le taiao malo sifo maria le fatu sima ina clean ines pone fai faiva ko faiva fatalo fatu le taiao mareta fatalo fatu le taiao fo ya to emlainga amelia famwana pa filo et fon tato pokala me ya te utou ma lo fa malolosi telo tato ya olo nga lue mo sunu smasan ole ono saia ole ongo saia ole taua na mo tato ya tato ono saia liva te mero tato ye liwa amata mata fo nga lue nga la to sanga iwa amata fo yan tau fo lolo atu mlus te do nga lue nga lu te na e tato nga lue nga si vanga na onga le tamaiti ya la lava malo lo la to o tele fa ya onga lu amata na to amata la to furtanga e tapena penai ya la to ngaluenga mala to onga ile nei to sanga yo nei vanga na to on fa ilu pema to fa mana tamiti onga wa taulo na Swedish kaili la ko amata li to sanga lewa lata ina e au wa ka ku fu ila mo umi ya marka fa fangu ia mare umin ka alo le TV ma le PlayStation le po ia mare maka kiwi o me umanga wa kaulonga kipi mali e fo ilalo awa tauna to e suiri ma fo tato te tapena pena le lei ia onga tato le fanau to luas furu minute taro le tulas furu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Hey, oh! So sakulo ule sua mai de longo ole lo tu ota mai tangata uma fuma mala a ile fale sale fai fe awi fa longo ai wala amaile au ama ale atua ilunga ole pu
tai le tatalo e loa ngo fia walo tuai sa tani fa le tatalo ai pupula solo mata e loa ngo fia walo tuai sa tani fa le tatalo ai pupula solo mata Pese aleluia wow lia ole nei asosa uma ole vi inga feta lai le fai fe ausu e to tu si le fa alinga e lo fuai upu e fitu se te fa ale le lo ua feta lai mai gole ua ai o talinga ina fa alongo mai ya ole e manu malo e ai male sa o loto ito tonu ole paradise ole e manu malo e ai male sa o loto ito tonu ole paradise so ane sa tani fa awo wo oi ile fani I love you honey you malo to anata o ta ile sami ale ole a fo i malo to anata o ti ile pasi la me alo ole pasi me ilo sa tani ai pese ai di awo silangi la me alo ole pasi me ilo sa tani ai pese ai di awo silangi tengia le au no tu le alo fa uala I titi mai ole me ala atupu ato mumu ole no mai u ina lo tu ta afili ai tanu wai le o ma moi wa ulu ai sa tani wa ma keso o mai te mana tu ele ole fai fe au o sa tani u ma fu ai te mana tu ele ole fai fe au o sa tani u ma fu ai Say it.
fia ai matua ingali. Leo se bali atu tatu po kalame ina lo toa ta world leo fata simali sunga ya Victor o le lato ona masani pe failo mo tato ya stofi vast tasi pa talo fatu Victor ni taya malo lo su malo fa malo situ te foi banga lu ngon lias fo ya pa talo fa lo to fa te malo lo sai alo te to ni lo sunga ngata foi lo to foi ngama samo pero mo ta mana wa fa ta si mai ni taya malo lo sai ya to malo foi fa malus na fifia le tau Victor lo fai on tato e filo tato e mafuta ni ya se fo ia wa fo le tau tubla na masani lo fata vale por fanisinia ia ai se fo tato pampensini ia ma le tau tu masani fo tato le tionei pe on fa iloi au nanga ma tau tu masani pe ona iai le la fatu le tau te lo fisi piso o wa te na ala mu atu lu mo lo fa finga lu ngo le vona tangi ia me tala pa ia o sa mala au kama ingari kala ingo pau ia me se fo ia afio ta vale na wanga e to te la tu ya sa le ti se ke vide mangi o de fesi no bisi o mal po la tu o de mai sui pa o la ta vale no foi me la tu no la sofia fia ia pa o de ango vi mama pa o ta vale e foi me o tu ko la ko ta vale me indo pa o te ngo pena e mena na le pisi ma to e mika ya o nanga masani la wata to pa pe ini me fali teno lo sa lo yendo lo ya la wata to palisinia ile tato to si el tasi di mato mista makigo ya pero fu service ava pe na e pero fu service ya malo transmission service por la wata vale tuai ta vale foi a service on time le la se me fali tonu ya fu malo no ya pero fu service di mato palisinia ya que suma fu de mato to si kasi di mato sta makigo a tena fia di filo sai o le se o wili la volo di se mato temine o le maudunga te anga ai o le due inisi to le inisi maudunga a fa penga wanga ka ile disi penga ma ko per pali dis le tato loing ma le snoko snoko ya ko pai o tato ta vali a fa pena tau su esa pu pa se po tato ma pai do mo tato pick up le ke na ba ko se po tato pick up so la pam para popo ai do mai tato pu pas na lo fa to tenme ile tato a fa ia a fora le tato farisnia pero si linga isa ula ba oi tal la brava no ia isa ula ba oi fu la ba oi para punga pisai ia semana ia ile tato farisnia tato fole tato dia sofi ia mato o le tato kenapi rufe ia sa step ia tato mori te ia pa tato ali light ngata fole fa le te mato tonu pa porosa pa te mina fa le tonu i mea wale pasu te follow word i mea o soa wiki i mea pa o po le mori po le otu o le tato a desko ia nau nangana tato palisinia te po le word e wasu ta la e ta var pa tau le te ta var pa tau i tato a falta vale lo mata ta var po mo ko ta var puai pa te ne so ta var tenga venga ya lo voy a tratar de la ya apa tenen so sa wa fiula va so ta vale ya si ma ina marto apa ta vale e fai ko no che ino ta vale so ya va so ta va to ma ya ma to ya ta vale mo le anga so tele ya ta vale mo na ta mama namba to ya ta vale la iki so se ya la se pe sin ya ta o mo le ta vale hai pe lo mo te SUV ka se to pe pa no to ko la to pe ole tato piki apu umana lista umate te pa mana ia umatu e pa ula poa male lisi ia male sloko matato pa uman pa ia umate te pa te so sa ngade sa wa pa ka ukulu ia so mai ta tanga to ni so mata vale a for inside last money said lo mo tenene tato parisnia e mo tro wa cashback pa te pa ka ina sta vale ma ina mato ta vale me ta telefoni ole o iva lo fitu fa to do o le tato whapau i le toatu si o tasi fitu suru le Petro o Tara e whastanga ime tarang tato o Tara mau tato whapau wai maka mai se su top saito tato whapau e temen nei a whapea e o le polari saito ngai e pa oro a vali e vili mai e te suma ko i tato whapau whako seki mea kue a maka mai se su lima lo mau i temen nei i tato whare mea kusi
sai na va sai de ko na maro ta vale fa fi tau e toi so ki me mo ya ma to ai lua sutala de ke meni a ma de va so mo ta to ki me ya mo to mala mara ga ta a utu wa ya lo ta va ki ta to pamu so i pa ta va furi le wala ne pa sino ya ma to ma ta fo le ta to fa le simia mo to pa o to ta sia po le ma ta to ta si to lua to ma to bimba te ai ka wala ki po ta va le no ya i un mo dunga ki a sai un su ai to lua po le to bimba i le tato kapau. O le tāware lewe aso tō la stima le ato tō wanu fōa e tō iwa tāna lewe aso te meni i te aso i te tāware na tō la stima. Finance Now, yes, Finance Q Card, Afterpay, ma le pai, ngata whale le Winsco, lo whangai ni te mene tō la la i lua ta kapau i le ngata whale le tato whale simia. O le meta telefoni i le tato kapau, o le oiwa, lo fitasi tō tolu tō o i whawhela te tia, o lo no matango fie mo te mene ia pas ia se fua me mandia. Malo va te la vala sunga Victor bol cha fata tananga amata nei fo iwa yaso ia mai se fo ile nei stofi pe na yela to tuba danga mo tato wa tunu manuia tele nga luenga lo fenga mo tau le late tower word mala la to tua pe ona ina o tara o le lua fitasi tolu o po le lua fitu fato lo lua o langa lua telefonia lo ilunga tato po klame ia e mana yelo vala wan yai o le workshop e te wala wai na ile oiva lua fitu fato lo o i le tanto senta ina i o tara fafsanga i tonu lama male tatu fare ainga male telo tatu fare loana ina o le lua fitasi tolu o ai o le telefoni la sia o ia Victor so ia Victor le lunga le mopili la na mo perfect vai o lu tasi oiva tasi o tasi lima faono o lu tasi oiva tasi o tasi lima faono telefoni na so ta ia so se taimi e na fu wa fa ailo mai wa nga i lunga ko peng singi so le makau kia le melo ye o le melo ye wa tiro le ye wa alu lunga to peng singi ai vai fo ila to lo nga ye la so sanga o wa tu ai te fa tau o le kaula le pusa pipi nga masangi o le fiku kilo sa iai sa fast food tolu tala ina i o tau le fa ila utala sa fa se fulu fa tolu i veiva a wala kuna sa bongo se fulu fiku kilo alla se si o te lele alulunga o visiri o le inkia o kasi ke lo rau si i lau pusa pipi e ki lo le kala rinkia o maulalor kupi. Ya, maulalor kupi. Ba ia le kamilisanga le kele or si kanga mare maulalo le Rachel tupelewi. Le kawal pumping singira wi le ping singira wi. O le tawal ping singinga masango o ba inga ya matu o tara. Lua ta la pas mo tu lu pa u de special lua ta la fatolu. Ya amolunga lua ta la de masfu terminate. Ia wai moku lau ka vale le lua tala no tolu ke lor ka ore ka pa uanga o le pensi tato tilo la ia e mingo ilalo o te lo le Rachel tupele e pe tala ni manima pe ala folo tu pesa mo te lo le tauna la ia te lo tato wa nisio tato unanga ai alu lo lunga mar ka o pensi mingo ia ko mar ka o lo tatu fua fa ma fa la ia le soifuanga ma le olanga le tatu te ia ia e fisu ia me uma le telo tausanga ele tu mau foi ele tu mau e te la me ia tatu te baba ia le te tu mau ia suinga pingsing yo le kupe o le tau loa e anga ia le anga ole o kamilisanga la langi ma me te tupuni tatu tiro ia ia la tatu baba ia faisi taunga ta o le tau ole o ia ele oi mai tatu sa mo ta olo a le fu ye ve se ko mka ko ni ba e fu fa le ma fo ia ya tatu ye ngalu ni fai o le telo o piritu tongi o tau fo o me ai fu ala ya tatu sa mo pe ai no fo ni ba fika fa le ma fo ya tatu sa mo la to ele kongi se fali ele kongi ai a tatu tiro mawar kau kalu i kuar fali pe a e kango i ko kor kau kalu ai kango fakai kai lo usu pe sa ki sa ngi nyusila e ke usu la ngaluenga ai fa penala la usu de taiao o le ke finga ruenga i kuolo fali ko kor fa i marka amu markalu te ilo te le yo me ai le mativa tatu sa mo ma fo e fulide la ele ko ko so se me ai
Ili fa pe kera ko fa ngoi amesi fa ya ku fa ko angai. Pe ai kango ngi e fu e lo ma fa fa. A fa pe o warning you sila o ke fa inga benga o ke o le kaya o malus. O le kaya o malus fa inga benga ai sia. Ke kongi lo fale. E ko kongi lo ka vale, ko kongi ke le fongi. O mea uma te tongi le pili mo li o le paipa. Ngo folo la ia le mai fu ya tatu Samoa. A fa pe o aso umale la usuai ke usu le kaya o faila o fakoanga, ke usu le kaiao, faila o fakoanga, ke usu le kaiao, faila ala se konga kalu. Ala se konga kamu, konga fai. E fua mai la kamanga. Mawai lau kupe, mo lau se lau kara le aso pe a whaatau au tau talo. Ma whaakau lau kamu, maua lau kupe, maua lau au fai, maua lau kupe. Vai, kuse o lewa e kango, lewa ha. Sau ia fua au fai le leanga, e tau i eilo usu le taiao. Ia au fuala e le ai mase a me te nga tale so fuanga ya tatu Samoa le kau ole me ai wa ka ko ngi sila e makau kia ka wolwa e le o to e tau ngo fi se mea au ngi foi e le to e fa so fi filinga pe te usu pe le ai e te tau ona e usu wa te manatu I lau fana ula onga e te manatu I mea ai molo a inga e te manatu I me fai o a inga I tono le kalisia ia mal te lea o vaenga o lo e anga I e te usu e te tau e na e usu o e tau mō maila o tau ngatari sei fuanga nei vaenga wha o te atu mo tatu watunu nei vaenga le tau le mafutumai le tatu watunu o te mele wati le o tatonu lava le tu la sifuru sima le whafonga I le tau tōna uranga le whatua salva masimino le toi whasalawina o lana tau tua mo tatu tale vei whanua O te whaafeilo I atu I lau whaafonga angai le nei fo I tae au maa lo le soifua manuia alo mai o tala fo ala Radio Samoa. E tomua atu I talo le nei fo I tae au. E le tasi sei tu o le maketi o tu risi o loo va ai I le minister fo ati na e manuia I New Zealand, Nicola Willis, e tatau o na whaamalieina. Whaingo Willis o lana ia ngā aluenga o le whaawhaingo fie o na o mai tu risi I New Zealand. Whaawhaingo fie visa e malanga mai ai. Ia una ia le maketi no le atunu I maketi I whafo ai mai se. O kamupani wa alele ma levi o lo tutongi nei e pāsese taunu mai. Saunoanga le minister fo e tāu o fo I le maketi o tu risi a New Zealand ma o lana ia wha mua mua I le taimi nei. O le ngā lulue ma pūlenga nei e tutono o le vaenga o tu risi. I wha maumaunga Queenstown o le watu a tele atu tu risi le taimi nei na I lo le taimi ai ele I sau le COVID. E wha masina le ua whai mai tangata iei o lātou whale motu I au kilani. O le awha atu wai iei o na maa ua tau fo more capital valuations. O le masina o ke topa o le tau sangata aluaina wha angata ai peitai na tolo po mai le value general a o wha atalo sanga I le pule ngā nuu. E toe wha asao nisi o wha maumaunga ma o le masina o me o le tau sanga nei le ua wha atali ai. Ai mai le CoreLogic o wha atu sa tu sanga nei e whai le taitonu tau sanga I pesoa soani ai rates. Ma e ono le te le se suinga I tutono le tonu tau sanga. Mai le sui o le pule ngā nuu au kilani I tāna le One News. O lea lava na le lei wha maumaunga peitai, e iai lava le tu e mo o mia atili ai el pule ngā nuu le toe ilo ngā luenga, ai ele I wha maoni aina. O le masino aparila ia me, lea uta e te tawana wha mai ai ele I a mata alua ia, mai le aso mua o le masino Iulai. O le so wa whaino iai sui whai pule le lei by Palmerston North mo lana retreat wha le tau sanga. Ma ua whai ai le sau le whaai unga le palo te wha apolokiki le vaiaso tā luai wa sau I luma lo na sā. A mata le nei tau sanga I le sau le palo ta le Taxpayers Union wa sili atu le lango tangata I le Labour nai lo le National. Wha ato e o leo le Labour I se la asanga wha apea tālu mai le masino akarilo le lua whenua tolu. O le whaai unga le nei le vaiaso tā luai wa wha mauni ai. E te le ngese ai olo o sau maali e lava I luma le sao le Labour. O le retreat I le so, o sau no manino ai le taita I le pāti Chris Hipkins, o se awa noa e to e tala noa ai le lātou pāti ai ele I tala noa mai I tūsi tala I se taimo le awa uli o le so. O lo o su e leo le tangata whai ngā luenga le pamu penisini I whangarei le ana wha matau ma wha o lima I ai le au ngā oi le tai au ana nafi. O le pamu le nei Kensington na wha leanga ina le au ngā oi le vavea ana nafi, ma o le ana o atu wha leanga le whaituto a tiwata ai wha maa losi le ulu whale I tutonu o le whale uloa. E ui watapuni. E ese na wha o lima ma wha matau le tangata whai ngā luenga
Ai toe sola ma ave o loa o le fale o loa. Tu whaatasia talo tai au lo tau sa ilia nei e leo le Toyota le sitala. Nu pi la tolu tasi lua. Whaapele ni Zen Bluebird la nu moana le sitala. La u di valu fitu lua. Ma tala whaaiu. E lata i le whaase fulua whanowhai ngā luenga le NZME o le AO i le vaea. Wa uma le whailoa inga i le asona nafi na wala au mai e le au whai ngā luenga. Ma o le ufa amauti no mai e le whaaiunga le nei. O le fono fo ile nei ana nafi na awa yesu i le New Zealand Herald, Business Desk, whaapele News Talk ZB, whaamatalaina le Herald, o se toe whaatūlanga na tele lea mo le autu sitala le Herald i tutono o le se fulu tausanga. O le umai o le fono tanga whai whaatasi ana nafi, na mawai loa ma le avanoa e whai e fono tanga mo suita i tuotasi, i lea a fiango ngā luenga no le vaea o whailoa mai. O le o ngā tutono o le masino mati leo lo whaamanino mai le kamupani, e alua i ai suinga ua whaailoa mai e tusa ma le vaea. O talafona la Radio Samoa mo le nei fo i tae au, manuia le nei asu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima iwa kolu amo. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa.
O le Love Local ua mawhai ona awina atu ai polo kalame mo lau community. Ua langolongo ina maalosi e le Auckland Council Local Boards. Te pena lau fala, mō ta whaonga i le Music in Parks. E se fulu walu kono seti, e le aisi tutongi. Mai ai Januari e o atu ia Aperila. Mai moa i le Opera, i le Botanic Gardens. Ricky Morris ma le Automatic 80s i Pakuranga. Ma Midge Marsden i Blockhouse Bay. Mō nisi whamtalanga, tanga i ana i le ourauckland.nz ma o omi le things to do. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa wala. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A Manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Jalo whanawha tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaataunga i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi ma lau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausi mai mō whautuanga, tau soi fua malonoina, ma whamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai e le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se tutongi. Pala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Sefulu minute lau tai nei ia leitu la se fulu nei te bele tai au i lunga le tautua ia bala udanga fo si fonga rede Samoa se malima vitulu a mole ni ia sa fou le te mana mole tatu so ta inga Amerika le si fonga le tai au fou i Amerika le songa ia tu le pa me fele bulo wa so tu te banga lunga le fanga bele tatu wa tunu mai se fo le tapo inga maua nei te mam tira ma tu mo te malawa pa bebe atu ia le suanga ia tailunga i pule. A betava le lunga le tele fai le muro sa.
Ya, se fuma fitu minuto le chele le tula se fulu ile tau tupa laudanga se fonga le Samoa te sima vitolo amo tatu sa tainga masani ai tatu ya stofe vasta itasi ya male se fonga le tai foi Amerika pe ona yele tau tua le sunga tu epa faftai sua pe ona tau tua ile tatu wa tnu ya e mai se foi lai tua ke lope inisio melo tupu tono la foi tua o Amerika ai mai se foi tatu tala mai Samoa ai faftai nei lao te foi nei no taua leo mai wale avano tatu te so time tatu tal no tuai ya ile sunga tu epa ile tau tuama nanga ale su fonga le tai au foi Amerika fatala fatu malanga fa lalo nei tai au sunga tu epa malo le on sai malo fut fa malosi vi ile li ile usoi fu tau tua male sei fu au na ile tatu wa tunu ile na fo itu ke lope o lo e ngalue ma e au nai ya ile tatu le tio fatala fatu le sunga fa tonu malo sei fu poni le tai au Malo se fomia tia ia tatu te tau fai fa maro lava tatu te tau fai ave fa ta sipo le vi inga ma fa sai le tua e se na vaiaso e se ne vaiaso ia le fo tatu le aso fo o le li ia e fa o tiu te ma fai ba le o tatu le vaiaso mu salo a to iba ia al fa tai le tua ia le lavo o so longa le savalinga so wa ale sabalinga tono tatu nu de ne dam tango ni tau sang ya le upo tatu nu e to mua mala atono a ye se tulang fa pena ai mo ni lava tu langi o matu o no foi o solo ngale le me uma titia e mo de toile ngang fa te tele ya sa mo so se tafa ya o fai o na la ngona mai ya si tau manuo a si tau wala au e ala lina wala si sala lau yo to tiute mo fai ya va pena fo io matu te milenia tunu ya ne la vai tura ya o te fatalo fatu sa mo ta wala tu ira to fati tia ya te nane fo sa mo fa fon fon so stafa ya e fatalo fatu e ta wala ta por kala ne ta ya malo yo e faftai le tu nei avanoa le o to te mailo se fu ma so olo i vai ia matato ifta pa e lungo ta po kalam vi inga sidi le li e u ia le telo me tupu ia maleanga i mai foi o me o lo nei la lang ia ai faftai le tu le lavolo mo ta tu malosi mo le poto mai le tu e fa foi ai ia matape na yo tantu tiute mo tantu faiva ia mai sel fa tanu inol tantu vala wina na tu la fa nga solo tantu po kalam le ta ia o fa fon fo tantu wantunu ia o manto nei ia tu lepa tu langa le ia winga le tau pe ona iai mana ia le tau so longa le ma mana ia le tu langa o iai le fo ini me o telo tupu se ivanga na o le asana te atu nei ia te lope na maua mai iai lungo penga te whailangi le sauninga lotu le sa tu fatsia fo il tatu community a Samoa i nei au kilani o le aunga ma le fa moi anto le nei fo ia sauninga lotu o le whaanono manu, ma sa ilinga o le tapo inga le tatu wa tunu i le li ina i mwhai ono fsosani mai, ma mailo na file mu, le ngasi a malo, pe ona ye le tatu wa tunu i Samoa. Ia, to tele i latu sa bori bawina, to tele i latu sa awai, lau whainga ruenga le tua, ai maise ona i tamam tina matu tua, ma le to telo i latu lea sa awai lungo le tatu poklame lea, ia po le tatu sauninga lotu, vi ia le li whaaftai, ia o tō manu ma ua au mai fo i tūlanga sa iai le amtanga o le whanausu le tātu watinu neiva yasu ia pe ona moni mawina tūlanga nea le sa iai le amtanga neiva yasu tūla epa ia i le fiafe la sa le sauninga lo tu le sa fatino ina ina le maota o Samoa ia i mangele i le no whanga o iai le official consula le tātu malo ia o lo tapu vaitasi umo iai po kalame ia mafofuanga le tātu malo ina i au kilani ya o dai vaenga na pe ona tupu nei community sa mo nei va yaso atu le epa ya o te lofo i tele nei vaenga o lo tupu nei atu to la penana tala o to maritatu po kala nei ta ya malanga fa lo si to ta mo fai maritatu po kala nei ta ya o le te va ya to lo to fa le to no maritatu so ta inga i America te lolo i se whale tonu nei tai au ia a o mafutu mari tātou a tino se i toi a watu tātou musika lea ia tātou toi tari watu lea toi mori tātou so ta inga mutu e pa nei tai au
Ya lelei malo lo sai bal tatu wa tunu nei taiao malo fo le pale tiu te manga luenga wa tai o lewa to se mai tatu nanga mai tatu tua ile tua le sunga tu le pa Amerika te fa filia tu le pa malo lo sai mai nei taiao to fa le tonu mai lava ia tatu nei so tainga mo taua ia pe ona mena o lo tupi ama to nei ia pe ona tala o atu fa fonga mai tatu wa tunu ina o te lope na mau mai ile tātou so ta inga pe ona i tau ni tulai paile sauni ngalo tule na whai amatu i nei whewhoi i le maoto Samoa. Ia, le sa tu fatsi ai o le na sauni ngalo tu i o sa ilinga lava i le li mo le whaanono na mnu. Lau whainga luenga le tua mana i tua asin sina mana mamalo le tātua tunu i au kilani. Ia, ua fo ina ia maua le file mu o le tua. Ia, a o iai le tātu malopo le tātua tunu. Ia, i tu langa fo isa iai le amtanga nei tu sanga. Ia, ai whaftai le tua. Ya ua amata ia le usunga fono wa le tatu tali lava po le ase mo la tu lai mai ya ai o le vaenga na sa ta auto ia manga i fo ia ia le nei fo ia mtanga le vaiaso ya matu nei o tsau ninga lotu na sa fa tinu na mo fo tsau nga ma tango fia le afiong al konsulo al tatu malo ya por salue ya pe ona ele na tsau nga mo le ile na lona nga fa tai ile tatu wa tunu ile lango maltalo mo tatu atu no Samoa nei vanga na pe na ye tu le per nei va yaso na tanga nei va yaso na ngang falol malo faftoi ioe na mata tu fo i nei tu langi mai lo atu le pawasi me fo le wala i lo le atu i ngase ia malo o tatu atu ia tate anga i munmuni e se tem munmuni ala uanga ia tu nei o le ua lau sila fia le langi ua mai ia na fato le presidente nei atu nu so longa le mea uma nga solo yo to afile mu mea uma ai me maria ina utula meta malole lefto official on the south mai le fo ai na me pi ana vatau ta malo wa faunwina le flau pese la to fo ie le ngata o le la retirement ia o le la to mo benefits fo ie ina o malo ro mai ngatwenga i le vainga le o le la to le social security ni na au mai ya tau mai le wa mai ni su wa ia toi tau fa le tonu mai fo le tatu so ta inga le tai au toi mo tsia mai ia fa malu atu tatu wa tunu le la volo nga lu pe le tatu o finga luenga ina mo fai ona mo na so ta inga ya matato i America se le mana ia va nga lo wa fa so mai le fiona te le pa mo mai fa mo le se pia o na motu mai tia i pia ta o ina le fa le tonu mai alo nga luel tato in sinia ia sanu etu lepa ia bara ia le vanga le peona e fa tau le tai le tala io fa fi na matanga tali tai o nei tu nu ai me se la tu mo wa vanga le o malo lo o au sia tu langa li malo ro me ngadwanga le ngata la ko retirement mai company ngadwanga sa au sikia foi na vaenga le social security ale ni tu yo pe o le o maua o la tu o maua ia not beneficial ia fa o ngadue uma te ngadu o te mi mawai ia vaenga ia o le la o pe o le vave na o tu la mai el presidente ni tu na promisia saudo male man fatinoina tu le pa le mani o le vanga le o fa ula via tu le pa so no le mani o le vanga le o le na le tu la mai o le fa fa ule fa to alo ia le tu la mai o le presidente le America le na wa mana ia nga tu la mai ia matalo mananga na mawai io na mawai masina nei ai te matawio le masina nei o tausanga io ia nga pina promisi merta malore merte mi ai fe il parota le la fatto a fa un nei da so le fatto a ta fatto to le so fua dentro nei a o te la si wa na maua am tanga le masina la tu banga le si tanga le o la tu peia sorry io
tasilana me tau ai fo ile nei atu nupe no fai atu fatino ina le fatautonga ile asongofua le ai mea nga papa ole atu ke le whengatana control ai na tatu tilo ia ile solonga le leio mea uma ia se yo mai fela nei teng fuala ia le tele o stete i tono Amerika ia ma le fia faitau fia afe o tangata le to tono le malo tele ai tasi le tangata le control na te whaatonu mai ale ia ele ngata ina ia o mea uma control mai whaipai le tau tatu le White House ma nei alo na whaanga solonga o nei atu ele ngata na tele o na stete to a tele tile porango na mai ia salua tole pa o sili le te ye sili atu no population ngai lo population Samoa sili lo Long Beach fa se lau montupu afe Long Beach itself o le vanga ka ngai e vai na le north west south east o east Long Beach la te ye a lo na faitau inga fa inga na fa se lau montupu afe le fa inga le sili ale tasi lona winga a fuala i le to tele o tangata ma tele o sitete ma tele ai tasi al fale sa waile le a fa so ino tamao ainga e uia ese sitete o le tu nei mala tu fu tu la fon ai ia tu la fon la motasi o ma ia le tu ato ia ma le fatino ina mai tono le fa pa e ma tu langa fa pena ia o le tu nei foi ele so ona ai ma ia tu la fon o isi tu nu ele fa pe e pe foi no fai atu ia te o i mon no foi to tono nei tu nu ai fa mo la lista te sa o ti poti lista ngata ile me fai na fai na tu ngatu lang fa pena se ia vanga na o ia sa so tu la fono matuya au se upu voile no fono fa le si ta ia o la ki kom fe ki poki o ile me fai na tu nga me fa pena nei eu vou lá e que uma na tu mai na mele então foi meio se vai pe ele esse tu la fono nei esse tu la fono esse tu ale ia man tu ia tu le ia tu la fono le malo tele o le o tau la ele va ai le tele o tu no fo ile ilunga la ya te to ia misi to ina tu no na tu te ia pela tu inga tu la fono langa au fuala ia e wali li fala ia le to telo o to na to telo tangata ile pu lenga ta malo le wa le fato afato to a watu wa ia sain ko inga o ma kwa le sain ia ko inga mero ia wa fa ma to telefo ila tu fa muni ni ai o tu langa na ia o le o foi lai mo meo pe tasile me sa pangatia ia ila unga wenga o le meo le tele o kaimi tele overtime yo isi temi over Marcelau overtime la unga wenga a week ia e ila le ngana na fa pe e ave uma Uncle Sam le overtime pe ta ilo fa lo tu la mermano temini o le o pe wo isi tu la fono ele ko touching ai el malo ia overtime yo tant venga wenga pe ia ngawa isi limitation for me ngata Uncle Sam ia la pie ele no mariste tarsia ia tu la meu o le lio Donald Trump ni nei vai ta malo fa tai wa ole tasina mata upu tasina vai nga lena tu le mata ipel tatu watu no mo lena ia mesin la lang ia tu ole le alo ia ole tu la email to prestine ia wa ma amata wina fo ile ha lo telo fa mani anga pe ona ia ia se fo le mani pe fa tu sa fo ia tu no ma tu te ia yo se tatu atu ni o Samoa manisi atu no lalang ya lo mani tu lai mai ole foi tai nga nga luakwa faka ngu ulo ma nga promisi ele le se me la ko ko loilo e pe ole me te fiana ole au retire wow uma te mi fenga no le ngata le retire me company ma me ta fenga o social security wa mo sitia me fifia la vana o ye mana ia o la so si le fia le ngasa malo tatu watu no pe ona ia ya lena tali tali mo nei vai aso pe no fa amata tu le nei vai aso
tulanga sa yele fa no no manu mar sa ilinga ia pe le taua ia lai lo la finga luenga le tua mal tatu watu o pe yan tatal no o le vaanga silon taua o le tapo inga e maise ia tatu watu una vala wina ia niso tatu suia fai pule tono le mota ia ale wa mta riel futanga pe ona te fa nga solo i fono le parliament io e fa no ala nganga i nei mea e ano noale anga i nei mea ona o tu a fole a ta fu nei tu te le tatu te no fo ai ma le fa nga solo o le porkiki ia a lenga tata noro le upu porkiki tia ele se upu leanga me a fu me le upu le original word ele se ele leanga me na ma fu me upu a le wa fa solo ina leanga ia tu le pa dai sa no mai tu le pa pe upu le ai upu ele se pe o ti ai loto manganga ile mena fu me upu au parpala ia tatu winga tatu wanga fai fa no ele tatu ia sila i upu lewa e tau tangata e fetu ia ele o iai se tu langa fo ele o tatu va ai tonu ngasi malo e pe mai e fa alafi upu le pa fonga la tu ai loe la tu le ai o tangata nu o sa montu ua la tu na male fa mo fa ngata tau fa ngasa o teni o fa lia mai fa fia pot o tangata ngoi o e fai le me i loa manuia le lau te lenga o langa fa fono e ai atu tu so mai tato ai a mai la e mai fai ia tatu sila le mata upu le na visi o le saini o latu e sia e pui le tangata a o tangata na la lafo tala le tonu e o ele fai mai le latu fa mo e alan matu le saini ona tu langa le mautele la mo inja se me ele sa olea ala o mai sa ilinga ala komiti e fa maunia ele sa o o vinga ie tu pot fa no ele atu no fai la se le ma tia te tau fo ina fai fa longo le atu te tau fo ina fai ma fa longo i tangata langa ele te yo ngai o ele te fai la tu ma tofi o tu malo ai le atu la lunga o e fe meto inga me fa pea ia tatu va ai uma ia ese uma expectation o tangata ile fono ni tu sanga pete ia ia ua tau sisi lava tata i lana pitola au malana i lana department ina ia fa malia ina tu la fono ia upo tu sisi o ni fai tu la fono fa polonga ina tatu ona o tu la fono ia o sia o ai le na tia i ngase malo o lo tu le mai o la to fai mataitai pe palemia pe taitai o li tuangai pe sui palemia pe fai pule pe min stamina fai ma sila mai i le tapua inga Samoa fai ma sila mai ai leo songa o a fa solo ato fa pela le e wa ese aso lana sia tama iono fa si ma ai te fa no to ina ia ma lo matua ile o le terminate it's a different world the terminate e o a tofu tangata malana le tio o telefoni o lo le tio le e te fa longo te mata e fai tau uma i tangata o sta mai upu a sauru fonga fai tau watu la tunu e le o to e sao e to inga me foi langa ngo ese nei vai tau la langi dai fai la mafua mai ile ese senga o le la langi le utatu e temni ma fa lo e sa ar sau doanga tu le pa pe o le swinga na o le wel vai table nei o aso la sa pe na le to ina pe na to to 5 fai ona fa longo se fono al terminate ya lewa anga ia te o tangata wa ifafu wala to ma wa umanga ta wa manga le fono o tu la fono o me fai ya wa to tele foi la tu wala to mai ta wina mala tu fai ta wina tu langa pe ona yai ai pe o tu la imaringa ngasa malo le tatu wa tunu la matanga le tu sanga pe o nana tu li mata i pe le tatu wa tunu po le la se me o le a o yai ya alena fa ta o to le fonftelai ya la ye foi pito la ya mai ya le ala o tatu tilo ai
A le ala mai fa lu fisasi ala ngono le atunu. Ili taimi le nei. Ilo e a waia. To te le aila tu elo mau tonu la tu ma fofa. Po le atunu le tulanga o le ta o to ile fanga solonga o le fono le atunu le taimi ni. Ya, la taola si te fa ma ngei mele te taroi. Ile mi longa upu malea a faila wa ese ma fa per tatu farfono o le upu felicitia o le upu lenga. Te tafolan ta sanga tu spa ia ave ese la ma tu spa ia upu lea. E a fua la utala mele leanga upu. Le ai a tau felicitia e fua de tu la fono. O le nava itaimi o le fenga inga tuai le a lenta utala paulo te le o le pelitomeina o tino pelitome le loto man ma fofotata. Ave le wo ave tonu olea le ma fofo le upu. Ese se ave ese le upu nam. Ese ta a faila ave ese ma fofon. Ta fona ave ese ma tuspaia. Te vai me wo o ia le tal. Aisia o le ma fofo mi milo ta. Ya. Pero ya te o te ma la ai. Ala ta te o lo fa matala me ia. E ai. E le ma faina tatu mai fa matala le loto ma fofo a mola baia. O la fai tuspaia. O ai tuspaia. Ave ese la ma tuspaia pe a fai ua fai ma upuleanga i totonu o farfono o tatu atu. Pe a fai ua fai ma upule ma fau. Esa ola tala le fai te pe. Ai mana tua foi. Na i foi isi upuna la na i momua. Ai fai bali tala ale sua fai pule. Na o ai ma malama nena e fa winga le upu. Tu sa winga la utala foi. Le fa winga le upu. Ai abatu i lesi tangata. Ese foi langa ia fauinganga. Ese fauinganga tangata na. A ole no fotonu tangata e ona le upu. Na mafua ona momoli i le taimi o lana saunoanga. Ona o la fui mara malama ia le winga le upu. E leso o nga faia la le upu. E leso ona la foa foi le upu. Langa lai tilo te tono no foanga. Ia ai maise o le whaafafonga le atunu. O lo ki liva ma whaalongolongo i le upu la. Ia peo le ta ue sa o peo na sa o fwela usau noanga la tau. Ia ole upu Filistia, lolo winga. O le whalongo fo ila tangata ma le ia langa e le iasi si mea kak whalongo le upu le Filistia. Na tatu te bo mai tono le tuspa ia le upu Filistia. Ioi, e peo winga na ortala. Le mfenta to baba ai le afoi. E ta tatu tilo le context le whangaina tangata le upu. Ma le ioi, ia e peo fai mamnea e nai mea ni ia. E la alwere taimi or fono. Alwere taimi or fono. Sa ta tau anto ta tusi nisi tu la fono, e lo se fia poto le mele pertetia. E peo no fai atu. E ese taimi le nei utatou iai. Utatou wola o ese, le fu tatou mai tatou, a tap te tatou nei, atu nu tau te no foi. Tau te or tatou soani foi le tatou atu nu. Se tu sa o me I fono tanga matala no issues ma me manuela tu ai le atu tala I se vai nei upu fatava ai alu er tem ma le nei le yes to le fono ai fai mai le upu na lafo e lafi tu minsta e se vai nei mea te vai nei mea ana sa o upu lafo o upu na lafo tonu faile malama le upu o mena o te leite le te o faota te mi ai o lo le sao le ta upu ile ngase malo yo tu sala o la usona te langa ala sono anga tu dai pa ave ese le upu Filistia ile taua ai fa bangalo le tangata le na e ona tu inga ese le leanga ti o mea ai na uto mata ele fono na nei o mia fanga solo sui sau no le sui na tua e lunga yo e fetongi awa levanta tau na tu lunga tamate parmi wa levanta lunga tamate a fai wona I loa e mama na tangata asala oi ya lela o e mama tangata ata sanga ia mai se upu e afu tam fai e lo mai tangata mama e fa mangal fa fena tu puito ngamia e fa fena tu puito ngamia tia o ia fai levanta awa rule of law tan no ia fa fena tu ne le la fa mangal tangata le
Ai ana whaapea nila enta ele mea e se ia laudi. Le hase me, e whaamangara. Pea le mea tele na. Ele o le il pa le meni ar tatu atu nuu. Pufo ina o tala noe le rula floa, tala noe le maungasu, ai le sa vali ai. Man whaarolo, kitia. Man tataini. Ia, le lei whaaptai, e se le mana i o le ta whaasoa a tonu la atoe maua le tawa no le asto filvasifo. Toi tala ile le mana i o le upula. E ranga, e tau tuturi ala le tau le upula le Filistia. Ranga pia ne tau notu lepa. Ranga le upu, e le wha pia tatu whiora loa, o whian tatu whaalonga le upula le Filistia. O le upuna tatu whaalonga saoa. Ia, i whaianga sa. O whesa o le upula le Filistia. Tatu whaalonga longoa, o le upua sa o tonu la whiong pa ia le atua. Ia, na mai fo ila le suia fai pure la to ilana la unga po lana saunonga. Ia nga ia fo ia ilo fa winga. Le winga lo Filistia. Ia ai. A to no la to mawale avano le vasfo. Ai se itatang fo le upu Filistia le wa vese. Ia, le mawase so wa ali fa moina. E sili mamao atu le fa nga ino le upu Filistia. Tu lou lang o lau por kalamele la tan nai lord fa ngai no upu e pei o so fanua le pelia tu lou ngana la na la fo tonu o fela upu ia te tanta tuanga ia o pe o mena ke tie le matango fia ia me ia wala para tala vanga le mat falon malo fa tai ia taua yo vaenga pe o fa so matala no ni tai au I lunga ta poklame ia fai mai langona nai tu o le atunu le anga so Samoa manu o se Samoa fo ia e awau lo na tunu fa pele ia ma fa melo ia langa taula ia tatu va i tono tatu wa tunu I upu fai mo le manu o tatu ia mo le manu o Samoa fa te mo tapo kala me tau tu lepa an tanu la to mo le sta filo inga le vaso fo tatu e tala fo ia mu ia o tole na wa sta saini telo fa mo dianga ia to toina ile tu lai mai to te fo ia o le nganga fia na te tia fia ngai masine ia tu o matu wola fia ai masapi ai I ona manuia ai morte minate tia fa malulua I upu wa la vale ia ona o le ta ai mese fo fa fonga Samoa ioe ua se tai talinga se tai mata I fa fonga le atu langa le se atu na o lato umalava le se atu na o lato fai matepa io il tapo inga Samoa ona tarfianga ila ia le morte minate tia ia o te fa maruatu I lau to fare taita I o tapo kalame ia atonu fo ie pinangalo malie le atu le fa fonga ia fa maruatu ai se upu ua le tau tamali I fa fonga ia e fa maruatu le fa fonga anga Samoa morte minate tia ia o te pato fat ma Moria sudah ngafai lau sunga io no la mana io americanei I tono ora por kalame pa pena foi Samoa ia motem sui foi ia manuia ia fa tu lepa fa mo ta por kalame e se foi ta o topi to la au melo tupu na ia te to ia wa foi fa fonga to ni o tatu wainga ma tatu paanga ia mai se foi ni atu no lo matu iai ia ina foi me tupu mai na ia te to fa lo fa soa ia manatu ia la te mo si ta por kalame vers fo de lo fo le li e mama ngalo me umal mano toto Yesu Kristo tatu tonu la nga le failava on ato to se tatu tautua ia la fo se fa fonga nai tu le vai se ngana fo le tau tamari nei tu la unanga ia ma ngalo me uma ile toto le tamai ma moi ta ia to le tolo se fo vers fo mo so wala to e mau le maftanga ia pe ona ta fa so I lunga ta por kalame ai manuia la tautua tu le e nai tu la langi I lau whaasoa, ia mai se whore tautua I tono le tātou lei tio, ia mala unanga pe ona ia e ola fo I se leo vai, manuia li aso sei fo vai manuia. Sei fo. Ia le lei, maftamai le tātou atunu lei tai ao. Le lau whaasoa mai le tātou unanga ma le tātou tautua nei Amerika pe ona ila unanga masani, a le sunga i antu ila epa, ma le si ufonga le tai ao fo I Amerika. E male wati leo tas fuma 2 minuta talo le tula sumatasi. Balo atu di so tatu atunu ole na lo fenga tito manga luenga. Balo atu fo ya te ilanto uma la volo pena nga pati ai tito ma fai vai lunga la tele. Malo fa malo lo si.
Thank you.
day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. La upele Fai ngocho le lai le tama fusa Oje jojo Selili sama-sama yo bautafa E fai lea mabainga O lea lofa Afai ai muti Lene olana Ya eloa Ono Manganga Ruma ona fai Waja Uetala Oche tota selili sama Mayom Tafa La faila Folie le taya I ame Olela Nama chala Lona funga Ua ulena Malesinga singa Mau eia Teia so una Te fai ma leo leo Ma oi a utofa La fai la foglie le taia I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Singa mau eia Te aia so uma Te fai ma leo leo Ma oi a utofa Vai leo ma Vai longa Se lo fa Chama fuchanga Awa ele choy chalano Ile pala pala Ngana Look nei changa cha Waile la le wale le soy fuanga Java aselu Shata fola umai Tasilo cha alunga sa alulungani La faila folie le taia I ame olela Nama chala lona funga Ua ulena Malesinga singa mau eia Te aia so uma Te fai ma leo leo Ma oi a utofa
lai tamocha o te toto se lili sama-sama yo matafu Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. In this update, Labour's dismissing National's creation of a new economic growth portfolio as ridiculous. Prime Minister Chris Luxon started the year with a renewed focus on growth, giving Nicola Willis a new title as Economic Growth Minister. The economy is expected to be a key feature of Luxon's State of the Nation address this afternoon. Labour finance spokesperson Barbara Edmonds says she's been focused on economic growth since taking on the finance portfolio last year. When I spoke to a number of businesses, that's the number one thing I'm talking to them about. What would help your business to grow? What are the interventions the government needs to do to help you to employ more people? So it's been pretty simple for me. I'm surprised the government's taken so long. Meanwhile, one political commentator says people shouldn't expect too much from the Prime Minister's State of the Nation address this afternoon. Former National Ministerial Advisor Bridget Morton says State of the Nation speeches typically don't have any key elements or announcements. Without a doubt, there'll be something in there, there'll be something new, but you've got to be realistic that they're not going to dump out a whole lot of new policy right at the beginning of the year. Not that many people are listening to all of the detail. Encouraging signs, the drowning rate is trending in the right direction. Water Safety's 2024 report has revealed there were 72 water fatalities in 2024. That's down from 90 in 2023. It also found 9 drownings last year were under 25s compared to the average of 12. Water Safety Chief Executive Daniel Gerard says this downward trend is due to longer-term efforts to push water safety education. We've been working in this space for over 10 years now to focus on that. It seems that now the fruits of that labour are coming to fruition. The Privacy Commissioner is digging into shoplifting allegations against former Green MP Golriz Gadaman. Gadaman was stopped and questioned by store security at Royal Oak's Pack and Save in the weeks before her High Court case in early October. Foodstuffs did not complain to police, but recorded the incident involving goods worth less than $150 into the Aurora retail crime platform. The Office of the Privacy Commissioner, Michael Webster, says in a statement it keeps a watching brief on data aggregation platforms like Aurora due to the high potential privacy risk. That's news. In sport, Sir Lewis Hamilton has greeted a crowd of waiting Italian fans as he drove a Ferrari Formula One car for the first time since joining the team for the 2025 season. Hamilton was behind the wheel of a 2023 specification Ferrari SF23, bearing his racing number 44 at the team's Fiorano test track near Maranello, and wore a new helmet design in yellow with a prominent prancing horse logo. Crusaders CEO Colin Mansbridge believes New Zealand Rugby's eligibility laws remain adequate. That's after Richie Mo'unga signalled his intention via his agent to see out his contract with Toshiba in Japan. There were discussions to trigger an early release that would have made him eligible later this year for the All Blacks. And a plea from the International Boxing Association to Donald Trump to look into the sport's exclusion from the 2028 LA Olympics. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Everybody report to the dance floor. Report to the dance floor. We down in the building, make some noise! This is your time, get your hands up, get your hands up, get your hands up, hands up. This is your time, get your hands up, so get your hands up, so get your hands up. All the out-of-town cats, get them up, push them up. All the out-of-town cats, get them up, push them up. All the out-of-town cats, get them up, push them up, get them up, push them up, get them up.
little nigga by the name of Chris. Nobody paid him any mind, no one gave a shit. No one he could rap, no one lit the hand. So he went about it business and devised a plan. Made a CD, then he hit the block. 50,000 sold, $7 a pop. Hold a foe, 3 years later. Stepped out the swamp with 10 and a half later. Stepped out the swamp with 10 and a half later. Now all around the world on the microphone, he leave the booth smelling like Burberry cologne. That's right, Get up on my lap, keep my head tucked tight. Straight so I never let the bed bug bite. I'm hard to the core to the right. You jump down, turn around, pick a pelican. Yo, edisi o tātou whaafia vianga le nei tāo le mafuta mai ma le whaafonga mai le tātou tino o. I lunga le tautua la udanga le siu whanga rewele Samoa tasiri mai vitolu a mo. E na o taliu mai a tātou pa kalaba le whaiaso ma e atu nisi o tātou talafole ngana Bretania. Se fulma tolu minuta le utai nei, ele July se fulma tasi.
Papalo ati ni sol tatu watu na walo atu mo malo longa to maftanga le nei fo ia oli. Ala fo mapu atu le tatu fona usu latu malo longa masani. Papalo ati ni so pa umala bal tatu le tio. Ia pola fa fonga lunga po kala fifia mai lunga tatu YouTube. Papalo ati abili fa mo malo se fo maria mai Wellington. Kuini sabe dia fatalo fatu nei vai ngole tai au pone faiva fatalo fatu. Pamalo atu fo i Marietta male ainga lo fo penana e vai mai. Malo losi malo fo on sai tu te manga luenga. Au foi fa ainga pola ila tolo fenga brenga senga tau maftanga la tou. Wale fonga tau mafata tu atu fa malo atu po kala be ya tou tou. Te fa malo atu ya te ila tu umala valo fenga mal fatu ainga tau si. Yu te manga luenga tono ainga i mo tamalawa. Pabalo ati ya te utole na lo eva mai ai. Se atu fa ma lo po kalame ya te utole na i tono mo tanga ngase po tono fremai. Le na lo to nga lu ai. Na i fo mai lo fo penana nga lu ai ya lo tama fa no tatu atu. So se fale mai lava. So se fale mai o nga lu ai ai ma o mal po kalame le fifia mai le yaso. Patalo fati ya te utole. Ya fa pena fa ma lo atu iniso ila to ma fo po tono for pui. Na security o lo ngalu ai o na ile o leo ke mo tele o tau o lo ngalu i so se farfenga luenga me se tono farpui ila to o le na fo o lo o tuli ato fasalanga ya tatu fa mo pe tatu talo ile li so so ni mailo na nganga te tu wina ya tulanga pe ona yele ma to mai tono farpui ya ile si me fenga tai le li tatu fa no manu pe tatu wala ulia tua so so ni mailo na nganga ya tiktanto. Ole mo tatu po kalame male tau sala po kalame taiao o le mfaiona pa mai lunga tatu tua ona nisi fo tuangia le malfia ia po nisi fo po kalame lo fanga solo ia e fa baloati to umala va se mai nisi tatu falinga le mai nisi tatu musika tatu vai ma tango fiele suru bele la na yo winga de tau le yaso tatu fo lo manuel to telo tatu wa tenu sfulu lima minuta tele tu la sema dasi. Fai mea alofa i a inga mawo i Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki elo a inga i Samoa. Tanga i ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. O mana o mie oe po se isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu, amo. Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu, amo.
so songa e whanau i le anga sala no mainga whaamai o si mai o le toi mamau le fio mai roe mau i le apo ai au angelu e si umia Si fonga ba dia sunga anse te fale moe a so fale moe pe le fa fonga mai Yesu le tupu. A talo fatia sala pa ma futa mai lunga tatu po kala be dei vai ngale uli. Luas futa si bilite te le tula suma tas. E ele fa la vena vai atu nei le tai ao. O le tupu mai Samoa. Le tupu mai Samoa. Pe ia o nai fale ula i ele maota na tilo atu le tai ao mai lunga penga te fai langi o fa tama ia fo ele mu. Yo o le mu a tore fale. Ai pe o se tasi na maota tele po se tasi fo ina maota ina I fale ula. Tasi na no fanga te le a peno tilo I pe tala tu Samoa. Ya lo vai tu mu tele ulola le mafu anga ati ni ato no te ua. O tai ao mo man tatu tal fo tu langa pe ona fatama ia fo ia le no fanga po le fale. Ai o te iloa. O se tasi le no fanga tele na fa inisi o pokalame manisi me fai tonu lava le fionga fale ula. A le mauta le o titula tu wa matua I fatama ia le afia ni le tai ao ya le ala wa irungo penga tu ilangi ya o makwa le ai asengo se fale la to talo fai ya ona vai nga fo tau na matala wana watu le vai nga mo tanto nei tatu matalai tono lo ainga au lava te fatamala le fatu amata tau sanga au te fatamala lo ainga au te fatamala ya me fai mai sia no fuanga ne tatu te no foi ya wa vai ni makau ki on meri le vanga ku pomale mu Amerika le solo atu le muru tu pomai tatu Samoa ile fo no fuanga ya va ai le ma matala tatu tu alalo nal pokala me mo tatu wa tunu tatu umalava au fianga yo tito manga luenga ne yaso tu na ma oi ai alu se me tia ai au le to ina mal umatu le fali siaki a to le fali ta pela ia le o me uma o nga uma me uma te lu ai alu le power ai tau to ina mal umatu o ele te alu ati fa tau po fe tia ai ia ai mana ia fo ia istanga te matua no foto ina malo tu matamaiti ia matautua na le tulanga pe ona iai no fuanga o wani fa tamala te ri tanto ia wa amu ngir fale o le ako isu fo isi fale o le vai taimiringi e le o to isu ngo fie ni fale e le o to isu ngo fie ni fale mo tanto ia fafo ia o te loana to te le si le fie tatu wa tulanga pe ona iai le o ko isu ngo fie ni fale le taimini te fata mala lo foi ia e fata ritalia ia o la tu o le anga e tu fale house o ka se leva fa karikari ia fa karikari ia fa karikari ia fiu e fata mawal no fanga mawal fale fai le ta si foi le man me mane to tatu lo mo tatu ia no foi no fanga mo fale tong ia e no foa o lo wa fale i lo foi night i lo e umbi e lo no wa isi la to ia ngarka i lua kausanga kai kasi de kausanga ia wa move wa le lava va foi tatu fe si tai mo me afale mo le telo me tatu te no foi pe afa pe ai fai mai ale ona le fare ia lava o ko ia mai isi ia uma ngar kausanga ia le ia le lua tausanga o isi ainga ale le ia la tausi le fale pe olona fale e umi foi ona no foi tono nano fanga ai o le taua lama le tatu va vai ia tatu mantala ino fanga na tatu te no foi fai le ia ma ia tatu loa awane itu po se fa lave ia po se mu le vanga le fa tatu mo tatu le vanga tai o ngata tu danga si fonga le Samoa mal po kala me pe na ile tai au fo lo su family te tele tu la suma tasi
me at a busy time, please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Te fia fa no ai, o te fia fa
so close to you. Baby, you know I'm trying. I'm so sad. Deep inside. Yeah. But I'll keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. But I will keep on ringing till the end of time. Baby, don't leave me this way. Baby, please don't leave me this way. Yeah, yeah. Lola, ilang masinita ni telefoni. Say to my eyes, say that I tell Tebini to fall in. Sing out now, we know I need you. Hola, u telefoni, what ya low I I'll tell you, even to bed. Ona ono leo magu, o te fia fa alongo ai, o te fia fa alongo yali uala balea. Eu te dividi to bed. Ona ono leo magu, o te fia fa alongo ai, o te fia fa alongo yali uala balea. Oh,
tonga ia manatua ia manatua o tupula ngatala vo ine ia so se mana o faali ali malu ai tile fa samo wana ole nanu fa mole mole so say filo malu Sili sili loto. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whala. O le solo i o pulenga a whainga malo whaakominisi o le malo Rusia. O se tasi leo wha maunga taua o tusia i le tala wha solpito o le laulangi. Sa le i whaingo fie le tau amataina, o whainga malo fau i lalo o pulenga wha temo karate. Sa to tele tangata na whaitio ina le tuai, o na iai o se swingo le malo Rusia. O nisi foi, ua manatu, e sili ai le toe foi o Rusia i pulenga wha komunisi. Ai sa wha pese manatu wha alia le ali presidente o Amerika i lea vaitau, e tali atu ai i tangata o laulangi, ma tangata ua le lava le ono sai, ona o le tuai o se swinga o Rusia. E whapea, a whai e afe ma afe tausanga na pule ai Rusia i pulenga wha komunisi. O lona winga foi, o le a ume foi se taimi e whaalele ai le malo Rusia, i lalo o pulenga wha temo karase. O se whaaleleia o se whaale tonu, ina ia matua i le lei. O le a tele se taimi, e whaatalitali ai, pe whaaluina ina ia whaalelei ai. O le loloto se manua. O le umi fo i leo se taimi e wha malolo ina ai, pese le whailaunga. O le tau malona tausanga i mea uma. Maona lava po i mea uma lava, i lalo le langi. Atu atu i le tua tātou fuafuanga uma. E ui ina tuai, ai tau nuu ma le manuia me umalava. Awa foi, o le taimi al tangata, e le tutusa ma le taimi al tua. Ia whaalu nei loa se taimi, e te tala noa tuai i le tua. O le ao ngā lea, e tau whaale mua i le sao sawa o lo wolanga. O lo tario Yesu e vea mau whaola. O le taimi sili lea o na taua i le tua, ai maise lo wolanga atoa. Mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengatā, o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua tolu fitu o o, lua o na lua tolu fitu o o, pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive, Manukau City.
o la ua fionga ua mātou manu iai o pole pese pera i whaafonga mai nei teime le tai au tau alunga tua i le pokalame le mo oe le nei fo ia so le whaatawhiti fo na o le au nanga mo le tautua le sunga le whawhengai ngai aso le longa Iosua o le whaamalis au mo tātou le nei aso tofi tari watu tātou pokalame tātou whasalaunga lo whaatasi mai le sunga le pula le tātou whaatawale o le omeka kāse le sunga tuksia o le am whaifo na maisi tala oto mo tātou ta penanga lo iai tātou le whainga le vaiaso ai maisi le nei aso le astofi nei tala whatuksia balole se fo moria. Ya, langi ma, so fu mamia fo ina sunga te tia e por tau tai fo tanto po karami le fifia mai, fa malo lo su fa malo to tu atinu, fa malo si e sa le ya lo sunga te tia yo. E fa fiti fo le nei yo le tanto tu al tanto fo na bali e ai me te foi por karami ale fifia mai. E wal fa po anga sa mo mai tu fa nikelope. Tono tanto la fono sa mo, fa pe tono altero. Ya fa malo si nei ya so te tia. Tātou te whaafte e pēr mawi ia le li ilona anga le lei malo na alofa ia te tātou leo mo fai ona tātou toi mawale ne yaso ia mas foi whaauina o tātou tiu te mga ruenga wa ana lese noa ia te tātou le mawhai on whaatau ina o tātou fuafuanga tau tua masani ala usunga toksia tau le whailo tulanga lo iele o unanga masani ia la fatua yo au mawhanwhana ni tau Ya, whaptai tele lava la usunga te te malo mātua manoa whaptai tele lava whapepo le pūlenga ale tifonga sa mo tau si lima iwa tolu a mo i mātua mano i le aso mai le aso i ofo i le aso i a di ia lalo tātou tapa au le langi i te teina mai loto soifua whapefo le soifua si o tātou watinu i a ai me se ola fo i o ne au nga whantou ba i o le ne ua tātou peloa i me langi ma ai leo tātou papape o upu tātou mua nganga o tātou watinu a whamaro soifu manuia whatalo whantu tangsia i le ava tele lava sa mo po whea lawe mawa meneta sa longa papisnisi i a whatalo whatu atungsia alo pa tele tua pa malo folau pa malo fo de ono sai le nei vai tau ia na te fa manatu lava tongisia pe apa pe fi pa tau se ta balo o el te mama tina pa pele no foalo apa pe wa elo to fa tau se sa le ainga ia e mana tu le ngo tongisia ia mana tu fo le ngo o meka kas i nei le luce lau kemeni stripe mana tu le tau tua o le mato wa tau tua tatu fa le ta vale pe su mai matala mai ao nai e mate tele tulava ia tātou sign ia o le afo i o le your satisfaction is our business a pasa moina ia o le afo il familiaina o lo fina ngalo i le tābale wala e sawe ia mai lo familiaina fo i lo fina ngalo i le tautua whatau wa al tātou whatabale ia o le lui taulanga ia te matou ia o whengalwenga a tinane fulu ni tangata whatau wa ia tali le lei o e pa su mai matali mai au pa malama me tulanga to finance e le mawhaingo nganga se mea e Samoa pa malama o ma me o ma na matule si le tong sia ti ati oe petu na faisi tau sanga pete mana o fo e tu e mafofau a tili e o tulanga papenga o le pule faitaria lava nai o au Samoa ai su mai tala mai au faisi ta tala yo e a tatu ta bale a mata mai lava tatu commercial banks tatu family banks o dato family bensa wa tele na alu dato tensidas la ona le mafu anga le alumia o dato tabale ona e ma wala lo la titi ale tau o dato tabale dato vents accordingly for if at fetawe inga dunga le marketi pato fa pa pe file no tau le marketi te tabale ina su mai la ina pato stu sala i tau o dato tabale tulanga fa pe e ma fai la pe tala tonsia le aso e tutu na la mantau o tatu tabale accordingly le fo ile le meo tutu a puma finance e fata we lo sa o nisi tulanga la toyo tatu finga me alofa ia le fa wa la le lima sala tala so so ni pili o fa na la matanga o sanga ia po le fo fata no o fa onga ia le tu ma la tatu refer fee e fe lima sala tala so se tabale e lua fe refer fee o tatu ki apu mana tua e ona ai ingo le nei fa salonga fa business tau laban fableina tulanga mental finance ale tolu tau sanga la toia ia e ko miki lava ana talia na la tau sanga sangi la konkarantia mo o le tolu tau sanga e ba ai lo sa mana tua ia na tatu fataba le fatingo ia tulanga o le va ainga fa le lo sa se vesina lo sa au tau tongi po le au po la aseta ia fa pe paina por tabale me pasiina la tabale por bon fitness o walo sanga le mulu mo al tele le stala indo lo sa ia mea ngā totino tongsia e tau sia msosani te atu e mole si tōtau sanga o la le ai la se mea e tupu po lei Samoa yo e nā tongi la wale tabale al whape paina ia
tatia mea tungsia la fatapena de tungsia mo le sitolu tausanga nisia beti mamla mai mea tatamali tatu mai tatu piki apu o tatu SUV la poa SUV la iti o tatu hybrid cars tama el kise le hotele na hotele fo tatu SUV la poa le wadu mi el terminate o CX9 o tatu Toyota Highlander ma le CX8 o tatu te fitu no foa ia e te nane po ia tatu Holland Trader Placer o tatu SUV la poa ia le alu vai taule nei o nisi tulanga la toia po la raba se ta vale te pina ngalo iai su tala mai au pa ilo mai atung sia mala apenga benga ia no matu to faila ia fatino me uma ina ia fatau nu me lo e pina ngalo iai nisi pa maunga po nisi tulanga te fima mai ia su mai tala mai au ile luce la Kennedy Drive ngi papato to po manukau ta we nisi ai nisi tulanga la toia e fima mai ai le tuolo mota po lo la po la apenga benga ia mala au man tatu len line ile oiva lua fitfitu lima balu tasilua oiva lua fitfitu lima balu tasilua al te poni tuksia ole olua tasi papituono lima patasi olua tasi papituono lima patasi mania faiva ya tio eloso tia tai patu papa soifua Palo fa te tele le songa tong sia bal tatu ripoti nei fo ianso le ua mo iso fa poponga o la tu bal danga mo le malo tatu wa tinu wala wani le olua tasi fa fitonu lima fatasi o lo tasi fa fitono lima fantasi tautua masani na le tunga le pule mal tatu Americans pe ona yele la tu falta vale lua se lau Kevin T Drive na imanukau o lo yele la tu onanga mal tautua te bolo batilo to minuto entaro le tu las malua tawalunga se tautua masa onanga fa mutali e foi se tautua ina le tatu matunu pe ona yeia le nei foi taiao mal le yaso fa fiti foi na o po kalame le fifia mai manato la tatu te filo le aso taiao awani ngalo tatu sumpa le aso taiao tali tu las fulu fa tatu sumpa ma futa mai le aso taiao le tatu fa marstino tali tu las fulu ta pena mai yeila fa marstino to lunga foi lo nga lunga nei yaso wa ila le mana ia to lunga tatu le fa marstino ia ora ke pole taiao fa ilo fa marstino ta pena mai tanto ia ma nga ia tulo tatu fa igol yaso e fa tele lava mo tatu maftanga le so manatu la to maua ia nisio tatu pakala melunga tatu Facebook la nga ole o fa ia fa nga sol peto ul manga tatu fono le to mai moai ile lunga tatu Facebook al wile Samoa fa mangalo se lo vai tia ila na tatu mo la unanga le yaso la se ngana wole tatu mali o ani pakala me wole tu sai mala fa fonga ya mai se fo la sila ya malu avi fale lo finangalo e ia tal tononga e ato toa se tautua masa unanga i lo titi faitama te malu atu ina e mau ai fo inisi langona manisi manatu ya wale tatu pokalame mal tatu unanga masani ai fafte tele sa mole atu no pele mo yen toto to mai mambo e mamma ngalo i me uma fe ini manatu fo mama inisi langona fo o wale tatu maftanga malanga ilu mo le tautua mal unanga si fonga le sa mo mal pokalame fifi mai pe ona yeli tatu maftanga yaso tetasi alofa telatu titia manuia lavel de yaso sa mola tunu pele soifo mai maruia. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua malonoina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul fai tu lao le aso, mo aso uma le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Mala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. A whai alo sa ili se a onga a matsa molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
E fia lava le nganga i le ava ma le whaaloalo e fia whailoa tuai le au nanga a Rooters Barbecue and Catering Service. O le atatala ina le wha moe i le aso tole se fulu o January, lua a fema le lua lima, whaitatoa atatala ina le sfuru lua i le awa ulianga i le sfuru le po. Mato te ava no mo as whanau maso se wha moe, mana o mire pua, povi po le mamoe, aua te popole. Mato te whavele ina so se mea tau mafa. Mo nisi whamatalanga, whaso tai le lipule i le telefoni, o lua tasi o wha lima iwa tasi iwa, tuatusi, lua pitu iwa G, East Tamaki Road. Awane ngalo ia te oe le aso tole se fulu o January, lua a fema lua lima. Rooters Barbecue and Catering Service, tautua mo oe. O mo mia sau lo i e fsoswani le whaatawina mai po le whaatau e se ino lo mauta. Ai ale tapena ino la wili, po le vaita mai no whanau mai Samoa. E whapito fo ile au nanga, i mata upu tau immigration. Wala au loa Hearts and Stowers Law, matai mai ono Grace Stowers, i le o lua fitu, lua tasivalu lua tolu. O lua fitu, lua tasivalu lua tolu. Ua silia ma le lua sfulu lima tausanga o lana tautua. Hearts and Stowers Law, e au na mo oe Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso. E whatalo whelo tātu o tunu o le nei fwoi o tātou wheroa i le nei aso fau, o si mai alau whaafonga, ngā ruenga o le taulongolongo ngā wālava le tāpua inga mau o le tātou o tunu. O le oa i eise whaamatau ni a fianga o porkalame ese, ale whalap tonga le soifua malolo ina le lalulangi. Lea o lo o manui ai atunu tau atia e mamau o lalo tamau ainga e pe o Samoa. Ono leo whaamautu el Palestine wa i nei o le malo tele o Amerika. O ia leo Donald Trump, le whaamutai le toi avea o le United States, ma atunu e lango i polokalame le WHO le whaalap tonga lea o le soifua malolo ina le lalulangi. O upenga ta whailangi ma awala o visota inga tele vavave. O lo fa ilo ai le fa alap do tonga tele e ia ilo na fa moe. O le ato e liu se to fam se fina ngalo tai. O le malo a Amerika ina ia le tau nu le fuanga. A wa se tasi le o tunu fa vai. Po se founding member o le WHO talu mai le tu sanga ya fi salau fa vadu. O le miliona o tangata i le rangi. Wa fa ali le fa alap tonga le ala matiro la tu wola so i fua malo loina. Pe a whaia e wha maamuru lea malo mau o loa ma malo si lona ta mau ainga o lo tele lona sao i le wha tupeina o ana polo kalame. I sa moa la vaia wa wha ilo se fina ngalo le wha sili o le mtanga luenga o le soifua malo loina le sunga ai ono Dr. Alec Ekeroma i lunga o wala o visota inga televavave le social media ma ia wha ilo ai e te le se a fianga mo polo kalame wha tino tau le soifua malo loina pe a solo muri ese le malo Amerika mai le toi avea masui, o le whaalab tonga le soifua malo ina le langi. Wa avea ise tu alalo le whaatum sili, i isi pa anga tō tino le langi na ia ngārulu e whaatasi. E whaia se ngārulu e ngai whaatalano ai ma le malo Amerika, le tā ua ono na tū maupea o se sui whaavai, o le WHO. O wha mai o ngaonga e pei o le COVID-19, stasi leo ata manino le tā ua o le iei peo Amerika i tonu whai, ma le whaangai o i o porkalame lea whaalap tonga, o lo o mauai fisoa swani e tonga fiti ai, wha mai ese. O leo o whaino e le ofisa sili lango lango mtanga aruenga o tinam tamai tai, a tina e o fio angamanga fisoa tai o lo vai ele vaenga o le poloketi, le toe wha au o tāpenanga mo le poloketi o le midiona, mo i tū malo wha palo te lima sfuru le tasi. Wa au mai se tū langa whala o i tele lea wha alawi loa, ele ofisa langolango le tō wha unasa vi ane to ala. A o totoia i pēa aso le nei masina a manta le nei tausanga fōu. E tu ina atuaili i pōti a whono wha vaya i tū malo ele i maua vai ngā tupe, o le miliona tā lalo na lua. Lea sa pasia i le fuafuanga tau tupe le malo, mo le tausanga wha le tupe lua o lua tolu, i le lua o lua wha. O le wha iunga le masina le nei o iuni e wha mutai lea fuafuanga, ai wha awau le miliona tā lalo na tolu, le na o le tolu fono fa vai ua mai a fa matu ala tu vai ngā tupe mua. Ia to titi lava fa mai ina ia tatu poloketi le lo no lua. Ia to tolu lava tu malo lo talia la tu ripoti. Ia mo le fa matu ina. Ia ai avia fo nei la lao e fa lua tu ai. Ia o le masina
o le aso tolu sfultasi o le masina nei o Ianuari ia o leo ua faatapula e faamuta ina ai le faamatuuina o tatou vaega tupe ia mo le tatou miliona lua ia o se tualalo me se foi se faamanatu tatou tumālō i le ituina mai ripoti o vaega tupe mo le faaaogāina o tatou poloketi ia o ina vavetuuina mai ia tatou ripoti le faaaogāina o vaega tupe ia mo le faamatuuina o vaega tupe ia e leʻi tāina le taimi e faamutaina ai le faamatuuina o vaega tupe nei ia mo le silafia foi e tolu i tumālō o lea ua faagasolo o le faamatuuina o latou vaega tupe o le miliona lona tolu ia pei lava o mea masani o le faamanatu o le tagaluega tāua lava le vave ona tuuina mai e i tumālō ia o latou fuafuaga o atinaʻe faaletausaga me se foi latou paketi ia e faailoa mai ai e faamuamua i tumālō ia i vaega o le a faaaogāina i vaega tupe o lesi vaega tāua e tāua foi ona vavetuina mai ia le tulaga o tatou ripoti faasoetusi ia o ie silafia ia matagaluega ia po o lelei le faatuinaina o vaega tupe i vaega muamua ia e tolu la tatou tumālō le ua laasia le tatou miliona lona tolu ia o le matou tualalo ma le faamanatu tatou tumālō uma e leʻi oo mai latou ripoti asoetusi ia e tuina atu le avanoa lenei masina le ofisisili lagolaga o le vaega o poloketi i le matagaluega o tinā ma tamaʻitaʻi a tēnā e o fioanga maanga fesotai o loo vai al poloketi o le miliona tālā. Le tō wha unasa via ne toala, i le wha alau i loa le mtanga aluenga, i lena upenga te wha ilangi. O le tala utu muri o le tupe mo le paya inga wha pāle mene lona se furu ma le fitu o iei nei, o lo fua e au fia ima vai ngā tupe muri. E ato ai le 5 miliona tālā mo i tū malo palo te 5 sfutasi. Leo le a iei ma le wha opoponga e valu se lau afe tālā mo i tū malo. O na mauai leo le au whainga e tasi tesi ma le valu miliona tālā. O le sui whaipule o palauri tolu le tō whālanga ia te atua au tufunga, ua vea nei ma minstao lea mtanga aluenga o lo vaia, lea polo ke ti tele alo tātou malo. I le tua ia le fionga ta whaui malo le ilani Warren, o le tautua sa avea i malo ia i lo tātou o tanu, ai mai se fo i sanga lua i se whaamasino, i le whaamasino nga mau alunga Samoa, whaapere whaamasino nga whaitu malo. Na si ti atu o ia whaawau na ngā ruenga i tomai tautu la fono i New Zealand, i le Universite o Waikato, ai o lea ua avea nei o ia masatasi o sui, o le whaamsinonga o mata upu tau tangata Maori po le Waitangi Tribunal. O ia whaatasea i maisi tangata e tofitu, ua whiriwhiria le minstau mata upu tau tangata Maori o New Zealand, e peo na li puti ai e le tio lea tano. O le fionga ta whau i maro le Lani Warren, o ia le tamai ta ilo na lua, na tō fia e vea ma whaamasino i le whaamasino ngā Samoa. E tolu tau sanga o le angalue ai o ia, i le Waitangi Tribunal. O le au toe soala upule le au aunanga le tō manga moe pupua ngā tia, i le amatanga o ana ngā ruenga le nei tau sanga fōu, ana por kalame whaatino, e whaalau i loa i pēa na tau mawhainga e te te atuai i sā wanga, ai meise ana fuafuanga o lo fisoaswani ai i ainga lima vai, e ala i le tasi o ana por kalame o le Novotane. O le awa o te tele o ia por kalame ma le sulu whai ei o whanau, o tina matama i tai wā fia i so se sā wanga. O loo whaalangolango i le ao mafola, ma le 5 foa i o tangata te tō tasi. Whapea pi sinisi tu maoti, ma whaala tonga i Samoa mātuno i whafo, ai maise o e kāle sia ese lo tātu tino. Wa iai fo i soaswani tau tupe, o whaamatu i iai ele malo. Wa whaero i le amatari o le tautua lea whaala tonga tu maoti le nei tau sanga fau. Le a whea i se foa i tupe ni maafe tā la. Mai le pi sinisi lau i loa le Sula Bakery and Supermarket i Motaa. O se foa i watalia ma le loto fia ma le whaafutai, e le pelestene o le tō manga le wharetua i asiri niu Lina Jang, ma le no whanga o lo tausia ma le no whai whanau o sā waina, le Campus of Hope, o le a whao ngā iai lea foa i tupe. O whaau pēr ngā ruenga le pāle mene le nei vāi aso, le ana a mate le aso lulu, o na tala noa ina li poti e tolus fulfitu, anisio au nanga tu maoti ma matanga ruenga le malo. O ia li poti na suesueina e komiti whiriwhiria le pāle mene, le asa lato wiro ilo ai au nanga ese le malo, ai maise o awala o lo whaatino ai. O le mai o na tala noa ina o nisio li poti na awai atuai le pāle mene, i le whaaloalo o le tasi o sui whiriwhiria, o le fono o sui tofia, le sunga mali atoa mo li mali atoa tanu mawhiri le lua.
O le paia māualunga le ainga sa malia toa, sa au I whaaloalonga whaaleanga nuu, e whaafitei ai le pāle mene le whaaloalo māualunga, ua pale ai le fionga I le nofo, wa se e nei le swafa malia toa, ia to finga tau aloa le malo. Wa whaailoa e se moli mau le a tau alunga ia whaaloalonga, ua ta ua o mamoli po o I whaaloalonga whaaleanga nuu, a le fionga I le tui atua tupua tamasese efi. O tala I o le nei aso, Ta lofa lava.